ati muramborichi Uwiteka arabaza baguhumeka ati ndaziriki imitima yanyu ninjye uyiha gutera nahemutse Uwiteka arabaza abo yaremye ati Tutegereje ibindi byiza byinshi biva mu ijambo ryawe. Tunasubiri mengine mema mengi yanayotoka katika neno lako. Dushoboze kumva no kubishobora kubivuga. Utuwezeshe kusema na kusikia yaliyo mapenzi yako. Nitwumvira tuzagira amaherezo meza. Ili tukitii tuwe na mwisho mzuri. Abamaze gusohora n'abakiri mu nzira baho umutekano. Wale ambao wameshawasili na wanaokuja uendelee kuwalinda. Tubisabye mu izina rya Yesu. Tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Twongeye kubaha mwaramutse. Tutawasalimu tena mjambo. Shimishijwe no kubana namwe aya masaha. Tunafurahia kuwa pamoja nanyi kwa muda huu. Namwe tubashimiye n'umwete abari hafi na kure gukurikirana ibyigisho by'uyu munsi. Pia tunawashukuru kwa bidii walio mbali na karibu mlioifanya ili msikie mafundisho ya leo. Rero kubw'ibyo tugiye kwiga ijambo ry'Imana mu mugabane w'ikigwa cya kabiri uyu munsi. Kwa hiyo tunataka kujifunza somo la pili siku ya leo. Ni ubutumwa bukiza mu minsi y'imperuka. Ni ujumbe unaoponya katika siku za mwisho. Ubwo butumwa ni ubutumwa bwiza. Ujumbe huu ni ujumbe ni habari njema. Ni bwiza kuko buzana ibyiza. Ni habari njema kwa sababu inaleta mambo mema. Ni bwiza kuko bwavuye ku Mana. Ni habari njema kwa sababu imetoka kwa Mungu. Ni bwiza kuko bujyana umuntu ku Mana. Ni habari njema kwa sababu inampeleka mtu kwa Mungu. Ni bwiza kuko bugira ubwakiriye neza. Ni ujumbe mzuri kwa sababu unamfanya anayepokea awe vizuri. Ni bwiza kuko bohindura umuntu akaba mwiza. Ni habari njema kwa sababu unambadilisha mtu anakuwa mwema. Ni bwiza kuwa bwakire kandi ukamuhindura agira amaherezo meza. Ni habari njema kwa kuwa aliyepokea ujumbe huu na kubadilishwa nao anakuwa na mwisho mzuri. Ni umuti w'ibibazo kwisi. Ujumbe habari njema ni dawa ya matatizo hapa duniani. Bwa ubw'imyemerere. Hata iwe ile ya imani, mambo ya imani, Bwa ubw'imibanire, au mambo ya mahusiano, bwa ubw'imico, iwe habari za mambo ya tabia, n'ubw'ubuzima bw'umuntu, hata na maisha ya mtu. niyo mpamvu bwitwa bwiza. Ndiyo sababu ujumbe unaitwa habari njema. Zirikana ibi bikurikira. Tafadhali zingatieni haya yafuatayo. Ubwakiriye ubwenge. Ujumbe unampa aliyeupokea hekima, Ukamuhesha imico myiza, unamwezesha kuwa na tabia nzuri, ukamuhesha n'amagara mazima, na unamfanya awe na afya nzuri. Ntabwo ubwiza bwabwo ari imisaya miremire cyangwa inzobe. Uzuri wa ujumbe si kwamba unakuwa na uso mrefu, ahubwo ubwiza bwabwo ni akamaro kabwo. Bali uzuri au utukufu wa ujumbe ni umuhimu wake. Noneho kubw'ibyo kurikirana neza. Kwa hiyo tunaomba mfuatilie vizuri. Uko tugiye kwiga icyo kintu cyitwa ubutumwa bwiza mu minsi y'imperuka. Kwa kuwa somo letu linalenga habari njema katika siku za mwisho, turaza kubuvuga mu buryo bw'impina magambo. Tutajaribu kufupisha lakini mambo yanayoeleweka. Ariko turavuga kuri buri kintu. Lakini kila kipengele tutakigusia. Imperuka ibangamiye umubiri. Mwisho au siku za mwisho zinakabiliana na kuharibu mwili. Imperuka ibangamiye ubuzima. Halafu siku za mwisho zinatesa hata afya. Imperuka ibangamiye isubwayo. Siku za mwisho zinakabiri ulimwengu. Ntabwo abantu benshi cyane bakunda kumva jambo imperuka. Walio wengi hawataki kusikia neno mwisho wa nyakati. Nacho ni imperuka. Hata kutotaka kusikia na yenyewe ni alama ya siku za mwisho. Imana yaremye isi karema n'umuntu. Kwa kuwa Mungu ameiumba dunia na mwanadamu. Abahanga mu gutekereza bavuga ko igifite itangiriro kigira n'iherezo. Wataalamu katika kutafakari wanasema wazi kwamba kilicho na mwanzo pia kina mwisho. Niba Imana yaragize ubushobozi mu kurema isi n'umuntu, kubikiraho iherezo birayoroheye. Kama Mungu amepata uwezo wa kuumba dunia na mwanadamu, hata kuweka kikomo ni rahisi kwake. Ko yavuze biraba, itegetse birakomera. Maana Mungu alisema yakafanyika, na alipoamuru yakatekelezeka. Niyo mpamvu buri wese asabwa gukurikirana neza. Ndio maana kila mmoja anapaswa kufuatilia vizuri. Biravuze ngo ubyemera cyangwa utabyemera ntibyabibuza kubaho. Maana yake upende usipende yatafika. Ibyiza no gukurikirana iki Imana yagivugira kuri kintu. Kilicho kizuri sana ni kufuatilia nini Mungu amesema kuhusu kila kitu. Isi yagize ibihe bitatu bikomeye. Ulimwengu huu unipata matukio matatu makubwa. Gambere no kuva kuri Adamu kugeza kuri Noa. Vipindi vitatu muhimu katika historia ya ulimwengu ni kwanza kuanzia Adamu mpaka Nuhu. Haba itangiriro habaho n'iherezo ry'icyo gihe.
Katika kipindi hicho mwanzo ulikuwepo na ukawepo mwisho. ubwo bigiye gusoza habaye ubutumwa bwa Noa. Kipindi hicho kilipokaribia mwisho, ujumbe wa Nuhu ukaanza, mazi sirimbugwa n'amazi yitwa umwuzure, na ulimwengu ukaangamia kwa gharika. ayo mateka tubwira ngo amazi yaturutse kuzimu no mu kirere. Historia hiyo inatuambia ya kwamba maji yalitoka ardhini hata na angani. Isi yarimo abahanga n'abakomeye. Kipindi hicho dunia ilikuwa na wataalamu na watu wakubwa sana. Itarononekana n'ubukungu bwari buhagije. Ilikuwa bado ulimwengu haujaharibika, hata na hazina au mali ilikuwa kubwa. Ariko isima Imana ivuze ngo nigira iherezo yararigize. Lakini Mungu aliposema kikomo cha ulimwengu kiwepo, kwa kweli ilifanyika hivyo. Kuva kuri Noa, tangu Nuhu hinji amateka y'imiyoborere y'iby'umwuka. Iliingia historia mpya kuhusiana na uongozi wa mambo ya kiroho. Basaba kugendera muri gahunda Imana yaremye yageniye yonyine. Iliwabidi wanadamu kusafiri katika utaratibu uliowekwa na Mungu peke yake. Yakunze ko mwene muntu yumvira. Haikuchelewa mwanadamu akiendelea kutii. Atabipanze bila kupanga, ahubwo ari Satani wimupangiye. Ni shetani aliyekuwa akimwamuru. Anyuranya n'Imana. Akapita kinyume na mapenzi ya Mungu. Yagiye kugira umusozo w'iby'umwuka ku Bayuda. Na mwisho wa kipindi hicho ni historia ya Wayahudi. Yarangiza maze isifati icyerekezo gishya cy'ubutumwa bwiza. Ulimwengu ukachukua mwelekeo mpya wa habari njema. Abantu basaba kwizera Yesu wenyine, pale ambapo wanadamu walipaswa kumwamini Yesu Kristo peke yake, n'ijambo ryavuzwe n'Imana, wakiongozwa na neno alilolitamka Mungu, bagasabwa kumvira badakebakeba, na wakitii bila kupinda. Yarangiza ubwo nabyo bitegurwa yuko nabyo bizagira iherezo. Hicho kipindi cha tatu na chenyewe kimeandaliwa kwamba mwisho wake utafika. Abantu baruvuye mu mihango no mu migenzo. Watu walitoka katika mapokeo na desturi. Bari bagiye kuyoborwa n'ijambo ry'Imana ryonyine. Ilikuwa kwamba waongozwe na neno la Mungu peke yake. Kandi bayobowe n'umwe gusa mukuru wabo witwa Yesu. Na wakiongozwa na kiongozi mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Maze Yesu ashyiraho urufatiro rwari rukomeye. Yesu akaweka msingi imara. Uvuga ngo ni uzahabwa icyubahiro wenyine kandi akubahwa. Kwa kusema ya kwamba yeye peke yake ataheshimiwa. Abivuga muri Mathayo 23. Na hilo alilisema katika Mathayo sura ya 13. Uhereye ku murongo wa 8. Ukianzia mstari wa 8. Aza kuvuga amagambo ati muri mwe kuzavamo barabi. Aliposema ya kwamba wasiitwe marabi miongoni mwenu, umwigisha wanyu numwe, kwa sababu mwalimu wenu ni mmoja, niwe Mana yanyu, nawe ni Yesu. Azigisha abazungu, atawafundisha wazungu, uruhu rwera, wale ambao wana rangi nyeupe, bari mu Buraya, ambao wako katika Ulaya, niwe mwalimu w'abimihondo muri Asia. Atawafundisha pia wale ambao wana rangi ya njano ambao wako Asia. Niwe zaba mwalimu w'abatukura muri Amerika. Atawafundisha wale ambao wana sura nyekundu wa Marekani. Abirabura b'inzego zigera muri 5 z'uruhu nabo ni uzabigisha muri Afrika. Wale ambao wana rangi tofauti lakini weusi wa Afrika nao ndiye atakayewafundisha. Abo bose bazagira umwarimu umwe ku isi. Hao wote mwalimu mmoja atakuwa ni Yesu. Kuko muri Yohana 8, kwa sababu katika kitabu cha Yohana sura ya 8 atubwira ngo bazigishwa n'Uwiteka. Imeandikwa kwamba wote watafundishwa na Mungu. Na Isaya 54. Hata Isaya 54. Uwo nimwe mwarimu usumba bacura bwenge. Mwalimu anawazidi wanafalsafa ni huyo. Uwo ni umwarimu ruta abahanga. Huyo ndiye mwalimu anayewazidi wataalamu. Arusha abakire. Anawazidi matajiri. Rero kubw'ibyo niwe mwarimu isikeneye. Kwa hiyo ndiye mwalimu ambaye anahitajika katika ulimwengu. Urufatiro rw'isi zabigiye kugira iherezo. Tunapoelekea mwisho wa dunia, Yesu ameweka msingi. Yabanje gushyiraho ubuhanuzi. Kwanza aliweka unabii. Isaya 24. Ni Isaya katika sura ya 24. Umurongo wa 17. Fungu la 17. Aza kuvuga muri uwo muhanuzi amubwira ati, kupitia nabii huyo Yesu Mungu akasema kwamba, wa muturage wisiwe, mkaaji wa duniani, ubwoba, urwobo, umutego bikugezeho. Hofu, shimo, hata na mitego vimekufikia. Ibyo bintu bitatu biteye isubwoba. Mambo hayo matatu ambayo yanaogofya ulimwengu. Muhanuzi Yesaya bivuze byerekeje ku mwana w'umuntu. Nabii Isaya aliyatamka akimlenga mwana Adamu. Aravuga ngo ni umuturage w'isi. Alisema ya kwamba mkaaji wa duniani. Ku isi hari abakristo.
Duniani kuna Wakristo, hari abemera Mana gusa batemera Yesu, kuna wale wanaomkubali Mungu bila kumkubali Yesu, hari abahakana Mana, kuna wale wanaomkana kwamba Mungu hayupo, hari abasenga ibishushanyo, kuna waabudu sanamu, hariho n'abatazi iyo bava niyo baja, na wapo wengine ambao hawajui wanatoka wapi wanaelekea wapi, ariko ni abaturage b'isi. lakini hao wote ni wakaaji wa dunia. Abo bose imperukira bareba, Hao wote nyakati za mwisho zinawalenga. ubwoba se buvuye he? Sasa kwa nini hofu? Urwobo se rwo niki? Nani shimo ni nini? Umutego se wo niki? Nini maana ya mtego? Bisaba ko abantu basobanukirwa neza, Inabidi tuelewe vizuri, kugira ngo nk'abaturage batuye isi, ili sisi kama wakaaji wa dunia imigabane yose, katika bara zote, haba Buraya, iwe Ulaya, Asia, Asia, Afrika, Amerika, Oceania, hata na Australia, ndetse no ku mfundo z'isi, na huko kwenye pembeni mwa dunia, aho bita Antarctic, pale wanaita aho Antarctic, hose hari abaturage, hapo pote ambapo kuna wakaaji, imperuka irabareba, mwisho unawakabiri. ubwoba bugomba gutaha abakomeye n'aboroheje. Ina maana hofu itawazinga wale waheshimiwa na wale wa kawaida, imbere y'abakire n'abakene, mbele za matajiri na maskini, imbere y'abisi yabize n'abatarize, mbele za wasomi na wasiokuwa na elimu, abagira ibyo bafite n'abatabigira, wenye mali na wale ambao hawana chochote, abazima n'abarwayi, wenye afya nzuri na wanaogonjwa. wese mu bwonko bwe mu cyumba cy'intekerezo harimo ubwoba. Katika chumba cha akili kila mmoja ana hofu. Batinyiki, Wanaogopa nini watu hao? isirimu intambara, Dunia ndani yake mna vita, hari ubwoba, ndio sababu ya hofu. hari impuha zazo, Kuna tetesi za vita zibiteye ubwoba, zinaleta hofu. hari ubukene busatira abantu buri munsi, Kuna umaskini ambao unawakabili wakaaji kila siku, buteye ubwoba, hiyo inaleta hofu. hari ibihombo byiyadukiza buri munsi, Kuna hasara ambazo zinakuja ghafla kila siku, biteye ubwoba, zinasababisha hofu. hari indwara ziteye ubwoba, Kuna magonjwa ambayo yanajitokeza, izanduza n'iz'ibyorezo, zile ambazo za kuambukiza na zile za tauni, buri wese ajuriye iburyo cyangwa ibumoso, Kupitia- ubwoba kirimo ikintu. kupitia kulia na kushoto. Katika chumba cha akili kuna hofu. Wa muturage w'isi we, Mkaaji wa dunia hari ubwoba, una hofu. hari urwobo. Pia kuna shimo. Ubwo urwobo ruvugwa Shimo inayozungumziwa ntabwo hapo ari imirerajuru iri ku isi, sio shimo kama haya mnayoyaona hapa pembeni, ntabwo ari ukuzimu kw'inyanja, sio kwamba ni kuzimu ya bahari, ahubwo ni mu myumvire y'imyizerere, bali katika usikivu na uelewa wa kiimani. abantu bakimara kunanirwa iby'Imana, Baada ya kuwa watu wameshindwa mambo ya Mungu, bamwe bahisemo kubigabanya, wengine wameamua kupunguza, abandi bahitamo kubirwanya, wengine wakaamua kupinga, abandi bahitamo kubireka, wengine wameamua kuyaacha, maze bibwira ko byabahesha amahoro, wakafikiri kwamba kwa njia hizo watapata amani. bahora ubwo ni rwobo. Hilo ndilo shimo. Nicyo gituma mu Migani 17 Ndio maana katika Mithali 17 atubwira ngo inzira y'umukiranutsi irazamuka, tunasoma kwamba njia ya mwenye haki hupanda kugira ngo ave ikuzimu mu bapfuye. ili kutoka kuzimu katika waliokufa. Urwo rwobo rero Shimo hilo nta kundi warukira, hakuna njia nyingine ya kupona huko kutoka katika shimo hilo, kwemera ijambo ry'Imana ili hatukukubali neno la Mungu, kuko bivugwa mu Migani 30:56 kama vile tunavyosoma katika kitabu cha Mithali 30 mstari wa 5 na 6. atubwira hatya ati, Maandiko yanasema kwamba 5 ijambo ry'Imana ryose rirageragezwa, niyo ngabo ikingira abayihungiyeho, ntukagire icyo wongera ku magambo yayo kugira ngo itagucyaha ugasanga uri umunyabinyoma. kila neno la Mungu limehakikishwa, yeye ni ngao yao wamwaminio. Usiongeze neno katika maneno yake, asije akakulaumu ukaonekana umwongo. Imana yavuze ntukacyongere, Kila kile Mungu alichokisema usiongeze, ntukakigabanye, vile vile usipunguze, ntukagihinyure, usijaribu kupuuzia, ejo utazitwa umunyabinyoma, usije ukaonekana kama mwongo, kuko umugambi w'ijambo ry'Imana kwa sababu lengo kuu la neno la Mungu, rifite ibintu bikomeye byinshi. kuna mambo mengi ambayo yanalengwa katika kujifunza neno la Mungu. Gushakira ibintu bitatu: Moja ni mambo matatu ambayo neno la Mungu linatutakia. gushakira ubwenge,
Neno la Mungu linatutakia hekima, ligushakira imico myiza, linatutakia tabia nzuri, ligushakira ubuzima bwiza, linatutakia afya nzuri. Iryo niryo shema n'umunezero w'umuntu wese kwisi. Hiyo ndiyo fahari na furaha ya kila mtu hapa duniani. Uzaryakira uko riri, pokea neno la Mungu lilivyo, rizaguha ubwenge, litakusaidia kuwa na hekima, uzamenya kwiyobora kwisi, litakusaidia hata kujua namna gani kujiongoza hapa duniani. Ubwenge buzaguha makenga, na neno la Mungu hilo litakupatia busara. Ubwo bwenge buzaguha kujijuka, busara hiyo itakusaidia hata kuwa na ujuzi. Ubwo bwenge buzaguha kumenya, huo ujuzi utakusaidia kuwa na utaalamu na kuelewa. Ubwo bwenge buzagukura mu nzira y'ibibi. Hiyo hekima itakusaidia kuondoka katika njia mbaya. Ubwo bwenge buzagutandukanya n'abantu bavuga iby'ubugoryi. Na hekima hiyo itakutenganisha na watu wanaosema maneno ya ovyo. Ni Imigani 2:10 kugeza 12. Ni katika Misali sura ya pili fungu 10 kugeza 12. Fungu la 10 mpaka 12. None Imana kwifuriza ubwenge. Na Mungu anakutakia hekima. Kandi nawe urabukeneye. Na anataka uwe na hekima, na wewe unahitaji. Icyambere bubereho bwiza. Umuhimu wa hekima ni hii. Imigani 24:3. Mithali 24 fungu la 3. Ubwenge nibwo bwubaka urugo. Hekima hujenga familia, rukomezwa no kujijuka, na hiyo familia huimarika kwa njia ya kuelimika. Kumenya niko kuzuza ibintu byiza kandi by'igiciro mu rugo rugo. Ujuzi ndio unaosaidia mambo ya muhimu yajae katika nyumba hiyo. Inzira yose igera mu nzu, kila njia huishia nyumbani. Kandi inzu nziza niri mu muryango, na njia nzuri ni ile ambayo ina familia, na hari umugabo n'umugore, ni pale ambapo kuna wanaume na wanawake. Imana rero yabonye nta kintu kiza ubwenge bwakora kiretse kubaka urugo. Sasa Mungu ameona ya kwamba hakuna kitu kizuri kinachoweza kuwepo kasoro kujenga familia. Mhubiri 7:12 katika Mhubiri 7 fungu la 12, ubwenge n'ubwugamo, hekima ni sehemu ya kujikinga. Urakenewe rero. Hekima inahitajika sasa. Nkuko ubutunzi ari ubwugamo, kama vile mali au utajiri na yenyewe utajiri ni sehemu ya kujihifadhi. Akamaro ko kumenya, umuhimu wa kujua nuko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Ni kwa sababu hekima hulinda maisha ya huyu mwenye kuwa na hekima hiyo. Kindu cha kabiri kiza ubwenge buzanira ubufite. Hilo ni jambo la pili muhimu linalofanyika kwa huyu mwenye hekima. Bwakubaka urugo. Hekima imekusaidia kuwa na familia nzuri, na imekusaidia kuwa na maisha mazuri. Ufite amaraso ahagije, hapo utakuwa na damu ya kutosha. Ufite abasirikare mu mubiri bahagije, utakuwa na maaskari wa kutosha mwilini. Ufite imvuzo zihagije, utakuwa na maaskari wa kutosha mwilini. Bitewe nuko ubwenge bukuyobora mu gutekereza, kwa sababu akili zinakusaidia katika kutafakari, kugira ngo nibura buri wese abashe kumva neza, ili kila mmoja apate namna ya kuelewa vizuri. Tafadhali mzingatie haya vizuri. Ubutumwa bwiza, habari njema bwadukujije, utatukuza, utuzaniye ikintu cyiza. Itatusaidia hiyo habari njema kutuletea mambo mazuri. Ubwenge itatusaidia kuwa na hekima. Buduhaye imico myiza, tutakuwa na tabia nzuri, kandi buduhaye n'amagara mazima, na pia tutakuwa na afya nzuri. Icyo ni kimwe mu bintu bikomeye cyane. Hayo ni mambo muhimu sana. Dukeneye noneho kwinjira mu butumwa bwiza. Tunahitaji kuingia katika ujumbe, kwa buduha ubwenge, kwa sababu ujumbe unatusaidia kuwa na hekima na kuwa na tabia nzuri, ukaduha n'amagara mazima, halafu na kuwa na afya nzuri. Ahangaha ndumva tumaze kumvikana neza ku ntango y'ubutumwa bwiza. Hapa tumesikia vizuri msingi wa habari njema. Uzadukiza wamworera. Habari njema itatusaidia kuepukana na ile shimo. Yesu amaze kubona yuko hazaba igihe cy'ubwoba, Yesu alipoona ya kwamba itatokea hofu, ko hazaba igihe cy'umworera, na kwamba shimo kubwa litakuwepo, kandi ko hazaba n'igihe cy'imitego, na kwamba mitego itakuwepo, yaraje mu isi maze abikura mu buhanuzi avuga ibimenyetso bizabiranga. Alikuja duniani haya akayaondoa katika unabii, akasema ishara zitakazodhihirisha maneno hayo. Muri Luka 21:25. Luka 21 fungu la 25 mpaka 26. Yaravuze aya magambo ngiye gusoma. Yesu alisema maneno tunayotaka kuyasoma. Aranditse hagira hati, alisema, maandiko yanasema kwamba kandi hazaba ibimenyetso ku izuba, ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara, bumirwa bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Abantu bazaguzwa n'ubwoba no kubigenda kubaho, uko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega.
Tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukumo wake. Ntibishoboka ko abantu bangana batya babunganya kumenya uyu murongo. Si rahisi watu wengi kiasi hiki tu wana ujuzi unaolingana katika fungo hili. Benshi muri bo ntabwo babyiga. Walio wengi hawajikiti katika kujifunza maneno haya. Benshi bafite Biblia ariko imeze nk'isaha y'abakiranutsi ariko bameze nk'uwambaye isaha atazi kuyisoma. Wengi wana Biblia mfano wa saa ya wenye haki, lakini mfano wanafanana na mtu ambaye ana saa bila kujua kuisoma. Ni haya magambo Yesu yavuze yari yerekeje kuki? Maneno haya Yesu aliyoyasema yalikuwa yakilenga nini? Yashaka guteguza abantu bamenye bizaba bigiye kubaho. Alikuwa anataka kuwaandaa watu ili wajue ni mambo gani yatakayotokea. Yavuze kubirebana n'izuba. Alizungumzia habari za jua. Avuga ibirebana n'ukwezi. Akazungumzia habari za mwezi. Avuga ibirebana n'inyenyeri. Akazungumzia habari za nyota. Na buri byiciro bitatu gusa. Ataweka katika sehemu tatu. Gambere ni biva biyobora ikirere. Kwanza ni viumbe vya kuleta nuru katika anga. Bibereho guhasha umwijima. Yaani hivyo ni viumbe vya Mungu lakini ambavyo vinakabiliana na giza. Ariko bigaragara ko bizakorwaho. Lakini pia katika utimilifu wa unabii hivyo viumbe na vyenyewe vitaguswa. Bifite ubushobozi ku migabane yose y'isi. Hayo yana uwezo katika bara zote za dunia. Kubasoma ubuhanuzi, wasomaji wa unabii, byararemwe. Hivyo ni viumbe vilivyoumbwa. Ni Imana yabiremye. Ni Mungu aliyeumba. Byongera kuboneka mu Byashiro 12. Pia katika Ufunuo sura ya 12 hari itorero ry'ukuri rifite ibyo bimenyetso. Likionekana kanisa la kweli ambalo lina ishara hizo tatu. Hari umugore uhagaze ku kwezi. Yupo mwanamke ambaye amesimama juu ya mwezi. Yambaye n'izuba. Akivaa jua. Afite n'ikamba ry'inyenyeri ku mutwe we. Akiwa na taji la nyota kichwani. Ni itorero litaboneka ku isi. Ni kanisa ambalo hauwezi kulipata hapa duniani. Yavuye mu ijuru. Bali ni kanisa lilotoka mbinguni. Liyobokwa n'abashaka ijuru. Watakaoingia katika kanisa hilo ni wale wanaotaka mbingu. Liyoboresha amahame y'ijuru. Na linaongoza kupitia misingi ya kimbingu. Abahanga baryira batakurishiraho. Hakuna wataalamu wanaoweza kujivunia kwamba wamelianzisha. Si shema ry'imigabane y'isi. Si fahari ya bara za dunia. Ahubwo ni ubutumwa bwavuye mu ijuru. Bali ni ujumbe uliotoka mbinguni. Uyoborwa n'ijambo ry'Imana. Ambao ni ujumbe unaoongozwa na neno la Mungu. Ufite ubwiza bwa Yesu Kristo. Ambao una utukufu wa Yesu Kristo. Abigisha babo n'abayobora abantu ku bukiranutsi. Na walimu wa ujumbe huo ni wanaowaongoza watu katika njia za haki. Kwa kuwa Yesu ndiye jua la haki. Ijambo rye ni tabaza ry'ibirenge byacu. Neno lake ni taa kwa ajili ya miguu yetu. Noneho Daniel 12:3. Sasa Daniel sura ya pili Daniel 12:3. Daniel sura ya 12 fungu la 3. Aravuze ngo abahinduriye benshi kubukiranutsi bo bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Anasema kwamba waliowageuza wengi kuingia katika njia za haki watawaka daima kama nyota. Hariho n'ababibereyeho kuyobora abandi mu binyoma. Wapo wale wamewekwa kwa ajili ya kuwaongoza watu katika uongo. Kuyobora abantu mu byaha. Na kuwaongoza watu dhambini. Kuyobora abantu mu bugome. Na kuwaelekeza watu katika uasi. Ntabwo bashobora kubinyenyeri. Hawa hawezi kuwa nyota. Niyo bigeze kuba bigisha. Na hata kama waliwahi kuwa walimu beza wazuri, ariko izo nyenyeri ziba ziguye iyo ziyoboye abantu aho. Wanapoongoza watu katika njia mbovu huwa wameanguka. Izo nyenyeri rero zayobora abantu kubukiranutsi. Hizo nyota zitakao waongoza watu katika njia za haki. Niryo shema ry'itorero ry'ukuri. Ndio fahari ya kanisa la kweli. Ubwiza bwaryo ni Yesu Kristo. Na utukufu wao ni Yesu Kristo. Uyobozi bwaho rihagaze ni ijambo ry'Imana. Uongozi wa kanisa hilo ni neno la Mungu. Yesu yerekanye neza ibyo bintu. Yesu alidhihirisha vizuri mambo hayo. Yerekana ko kwizuba hazagira ikiba. Akadhihirisha kwamba jua litaguswa. Yerekana ko ukwezi kuzagira ikibaho. Nyota zitaguswa. Yerekana neza ko byanze bikunze inyenyeri zizagwa. Na akaonyesha ya kwamba lazima nyota zitaanguka. Ndio byarabaye. Na hayo yametokea. Byari. Lini? Iyo ubuhanuzi bubayeho, unabii unapotimia, iyo butaraba bwitwa ubuhanuzi. Kabla hujatimia unabaki kuwa unabii. Iyo busohoye bwitwa ibyaduka. Kipindi cha utimilifu unabii unaitwa matukio. Iyo uvutse bwarabaye bakabukubwira abari amateka. Unapozaliwa baada ya kuwa huo unabii umetimia, hiyo inabaki kuwa historia. Izuba rero ryarijimye.
Liliwahi kutokea jua likatiwa giza. ku isi ni amateka azwi n'abakristo n'abapagani. Hiyo ni historia inayojulikana kwa Wakristo kwa wapagani. Ntabwo ari yerekwa. Sio kwamba ni maono, ahubwo byeretswa abahanuzi, bali ni jambo ambalo limeonyeshwa kwa manabii. Ababayeho barabibonye, waliokuwepo kipindi hicho wameyashuhudia. Twebwe bariho tugomba kubyiga. Sisi tuliopo tunapaswa kujifunza mambo hayo. Ku itariki ya 19 ukwezi kwa 5 mu 1780, tarehe 19 mwezi wa 5 1780 au 18, ari saa 4 ya mu gitondo izuba ryarijimye. Ilikuwa saa 4 za asubuhi, jua likatiwa giza. Inka zirataha, ng'ombe wakarudi zizini, inkoko zirataha, kuku wakarudi ndani. Birangiza kuva saa 4 kugeza nijoro. Tangu saa 4 mpaka usiku giza hilo liliendelea. Iryo joro kuri iyo tariki ya 19 ukwezi kwa 5 1780, tarehe hiyo 19 mwezi wa 5 1780, usiku wa siku hiyo, ukwezi kwahindutse amaraso. Mwezi ulionekana lakini ukageuka kuwa damu. Byari bifite icyo bishaka kuvuga. Ilikuwa na maana halisi. Isi yari igiye kwinjira mu gihe kibi. Dunia ilikuwa inaelekea kuingia katika kipindi kigumu, aho kumvira Imana bizaja bibyara kubizira. Mahali ambapo kuwa mtiifu kwa Mungu ingekulazimu kutolewa, yani kuuawa au kuteswa. Ibyo byarabaye bikurikiranye. Na hayo yalitokea. Bivuze ngo nta wakwanga ijambo ry'Imana ngo abagikunze Yesu. Ikiwa na maana ya kwamba hauwezi kulichukia neno la Mungu huku ukiendelea kumpenda Yesu, ni jambo lisilowezekana. Bifitanye isano, bisangira umucyo. Kama vile kwa sababu jua na mwezi vina mahusiano, ndio maana vinashiriki nuru. Izuba niryo rirasira mu kwezi, ukwezi kukamurikira isi. Jua linawaka katika mwezi na mwezi unaangazia dunia. Kimwe kikayobora amanywa. Kiumbe kimoja hivyo kimoja kinaongoza mchana, ikindi kikayobora ijoro, kingine kinaongoza usiku. Bifite icyo bishaka kuvuga mu by'umwuka. Hiyo ina maana halisi katika mambo ya kiroho. Abasobanukiwe neza icyo Imana ishaka, wanaoelewa vizuri mapenzi ya Mungu, Yesu bagira umutima uri muri Kristo Yesu, wanakuwa na moyo ule uliokuwemo ndani ya Yesu, bakumva ko inshingano yabo, na wakijua vizuri ya kwamba majukumu yao ari guhesha Imana icyubahiro, ni kumtukuza Mungu, ari ukugirira abandi neza, na kuwatendea wengine mema, no kwibera umugisha, hata na kujiletea manufaa katika maisha yao. Aho niho avuze ngo ko ntacyo mushobora gukora mutamfite. Ndio maana Yesu akasema ya kwamba hamwezi lolote bila kuwa pamoja nami. Ni byiza kuko ari beza, wanatenda mema kwa kuwa ni wema, kandi bakorerwa mu n'umwiza, na kwa kuwa ndani yao anayetenda kazi ni yule mzuri, kandi bafite icyerekezo cyiza, na malengo yao ni mema. Abatarasobanukirwa ubukristo, wale ambao hawajajua nini maana halisi ya Ukristo, ahora babwirwa ngo ryutya, daima huambiwa kwamba kula hivi, ambara utya, vaa hivi, subiza utya, jibu hivi, ifata utya, uwe na mwenendo wa namna hii, genda utya, enenda hivi. Kuribo kuko bakiri mu mwijima bibagwa n'ijambo ry'Imana ryitegeko, kuko batagira Yesu mu kwa sababu wapo gizani bila kuwa na nuru ambaye ni Yesu Kristo, wanaongozwa na sheria. Ariko Yesu, lakini Yesu ntabwo yatandukana n'ijambo rye, hawezi kutengana au kupisha kwa njia mbili na neno lake. Yohana igice cya 1 umurongo wa 1. Hapo ni Yohana sura ya kwanza, sura ya 2 fungu la kwanza. Sura ya kwanza fungu la kwanza. Haranza mbere na mbere hariho jambo. Imeandikwa kwamba kabla ya mambo yote lilikuwepo neno. Jambo yahoranye n'Imana. Neno huyu alikuwa pamoja na Mungu. Kandi jambo yari Imana. Na neno alikuwa Mungu. Yesu ntabwo yatandukana n'ijambo rye. Yesu hawezi kupita kinyume na neno lake. Nkuko nawe impagarike yawe, kama vile hata wewe utukanye ntibakubita ururimi, bakubita ikibuno kandi kitigeze gutukana. Unapomtukana mtu hawatapiga ulimi, watapiga makalio, kwa sababu na huko hayajatukana. Wowe n'ibyo uvuga murumwe, wewe na maneno yako ni kitu kimoja. Niyo mpamvu Yesu n'ijambo rye utabatandukanye. Ndiyo maana Yesu na neno lake hawezi kuvitenganisha. Niyo mpamvu kwezi n'izuba bigendera hamwe. Ndiyo sababu mwezi na jua vinatembea pamoja. Jambo na Yesu barumvikana. Neno na Yesu wanakubaliana na kuelewana. Mu muntu urimo Yesu, yote mawili yanakutana ndani ya mtu ambaye Yesu anamtawala. Umuntu ufite Yesu ntiyanga ijambo ry'Imana. Mtu ambaye ana Yesu hawezi kulikataa neno la Mungu. Yakwanga gukiranuka. Pia hawezi kukataa haki. Aha ndatambutse. Hapa amevuka. Nyuma y'imyaka 53 ngo nukuva mu 1780 kugeza mu 1833. Baada ya miaka 50,
1780 kuanzia mwaka 1780 mpaka mwaka 1833. hashize imyaka 53 Ilikuwa imepita miaka 53 au 53. inyenyeri zaraguye, Nyota zilianguka. uwasinze yarazibonye, Aliyekuwa mlevi kipindi hicho alizishuhudia, uri mu bitaro barabimuganuriye, aliyekuwa hospitalini walimuelezea, umuhinzi n'umushumba barabibonye, mkulima na mchungaji wameshuhudia, umugenzi n'umwana n'umukuru bose barabibonye, msafiri, mtoto, hata na mtu mzima, wote waliona tukio hilo. tambuka rero Hapo tumevuka. ubwo buhanuzi mfite ugutegereje. Unabii huo wa kuanguka kwa nyota hauko mbeleni, bali umepita. No hasa mahanga azababa. Maandiko yanasema ya kwamba chini duniani mataifa yatakuwa na msukosuko. Isi yababyagize ibibazo. Dunia hii imepata shida. Nta kintu cyagize intambara ku isi nk'igiko cyaziya mu ntango y'isi. Katika huko enzi za mwanzo wa dunia, bara la Asia limekabiliana na vita kali. Zagiye zigira intambara z'Abafilistia. Kuna vita vile vya Wafilisti. Yewe amoko yose yagiye arwanira ku mugabane wa Asia. Makabila mengi tunayoyasoma katika historia ya Biblia, mapambano yalikuwa yamefanyika katika bara la Asia. Nyuma zaje kwerekeza Ulaya. Vita zilielekea katika bara la Ulaya. Zari zigizwe na politike n'imyemerere. Na vita hivyo vilikuwa vinahusisha habari za siasa na imani. Ahuriya mugabane urangwa no gukena. Katika ile bara la Ulaya ambalo sifa zake ni umaskini, Bakennye izuba, ni maskini kwa jua, bakennye ubutaka bwiza, ni maskini, yani wana ufukara wa ardhi nzuri. ibyo bintu byose byabigishe gutega amakiriro ku bandi no ku bwenge bwabo. Hayo mambo mawili, hivyo vyanzo vya umaskini vimewafanya maisha yao wayategemee kutoka katika watu wengine. Iyo badakandamije bajyaona batabaho. Kama hawajanyanyasa watu na kuwakandamiza, hawawezi kupata maisha. Byabyayiki Nini matukio ya mambo hayo ni nini? Ugushaka kuyobora ibitekerezo by'abantu ku isi yose. Waliona ni vyema kutawala mawazo ya watu wote duniani. Nukutemera umuntu wari we wese wakwitekerereza. Ni kutomkubali mtu ambaye anaweza akafikiri kwa niaba yake. Biblia kandi gatanga ibyo bitakoremwa kwa personality cyangwa se imiterere muntu. Lakini Biblia inaruhusu kwamba kila mtu awe na utu. Kuko mu muntu harimo imitekerereze ye bwite. Kwa sababu ndani ya mtu kuna mafikara yake binafsi. Igizwe n'ubushobozi, impano n'itaranto. Ambayo hayo mawazo yameundwa na vitu vitatu: uwezo, talanta na karama. Kugira ngo bigushoboze kwitekerereza, ili upate kufanikiwa katika kutafakari wewe binafsi, bigushoboze kugira icyo wimarira, uweze kuwa na manufaa katika maisha yao, yani ujifalie kitu, bigushoboze kugira icyo umarira abandi, lakini vile vile uwe na uwezo wa kuwa na manufaa kwa watu wengine. Cyo kituma nta muntu n'umwe ku isi wahawe imitwe ibiri. Ndiyo maana duniani hakuna mtu aliyepewa vichwa viwili. Wowe usaba kwitekerereza, unapaswa kufikiria wewe kama wewe, ukareba ko ibyo watekereje, ili kuhakiki kwamba yale uliyoyafikiria n'ibyo wapanze na yale uliyoyapanga bitabogamiye Imana, kwamba hayajamuuzi Mungu, bitakwangirije, hayajakuharibu, bitagabogamiye mugenzi na wako, hayajamuuzi mwanadamu mwenzako. watekereje neza. Hapo utakuwa umefikiria vizuri. Ni Imana ikubwira ngo, ndiyo sababu Mungu anasema kwamba ahandi atambutse ntabwo ndi bugende. hapa hatachelewa, atavuka haraka. Byabyaye imvuru. Hiyo hali ya bara la Ulaya imeleta vurugu duniani. Bituma abantu benshi cyane bahunga umugabane w'Uburaya. Ndiyo maana walio wengi walikimbia maeneo ya kwao Ulaya. Bamwe banyura mu burengerazuba bwa Afrika, wengine wakapita magharibi mwa Afrika, banyura mu nyanja yitwa Atlantika, wakapita katika bahari ya Atlantika, bagenda banyura mu yo bita Pacific, wakapita katika bahari ya Pacific, baturisi icyo gihe tarituwe yiswe Nouveau Monde yitwa Amerika. wakakaa katika dunia ya kipindi hicho iliyokuwa haijakaliwa na watu, ambayo ni Amerika. Yabanje kugira imiyoborere ya Giprotestanti. Mara ya kwanza hapo mwanzoni uongozi ulikuwa msingi wake ni Uprotestanti. Kubwo kurengera ijambo ry'Imana, kwa ajili ya kulitetea neno la Mungu, n'imitekerereze y'umuntu ku giti cye, na tafakari hao na mawazo ya mtu binafsi, umudendezo w'umutima nama, na uhuru wa dhamiri, kudahitirwa mu gutekereza, yani kutochagua kufikiriwa. byabisaba Protestanti kandi bibita n'abagorozi. Iliwafanya waitwa Protestanti, vile vile wakaitwa watengenezaji. Izina ryitwa abagorozi ntabwo ari rishya. Jina hili watengenezaji si jina jipya. Mu isezerano rya kera ryari ririmo, katika agano la kale lilikuwepo, mu isezerano rishya ririmo, katika agano jipya lipo, mu minsi y'imperuka rirahari, na katika siku za mwisho limetabiriwa lipo.
ubaye umugorozi ntabavumbuye, ahubwo abakozi bigomba gukorwa byirengagijwe. Yule ambaye ni mtengenezaji sio kwamba amefanya uvumbuzi, bali ni yule anayefanyia kazi yale ambayo wanadamu wameyapuuzia. Ntawabyambarira ishema. Hakuna mtu wa kujivunia jina hilo, ahubwo bishoboye byakwambika ishema. Bali kama utaweza kuwa mtengenezaji halisi itakuwa fahari yako. Ntiwakwiyemera kubwaryo. Hauwezi kujivunia jina hilo, ahubwo ryatuma ubingira akamaro mu isi. Bali utakapoweza kulifanyia kazi utakuwa mwenye umuhimu duniani. Reka mbarangire ikintu mwashobora kumviraho. Nataka niwapatie mfano au niwapatie kielelezo cha kitu ambacho mtaweza kukielewa. Uwagutanze kuvuka, aliyekutangulia kuzaliwa akurusha kuba umukuru, ariko ntakurusha kuba umuntu. Anakuzidi kuwa mkubwa kwa umri, lakini hakuzidi kuwa mwanadamu. Ndio maana hata kama utazaliwa baada ya huyu, na wewe utaitwa mtu tu. Kwa hiyo matengenezo sio kitu kipya, bali kipya ni wewe unayeyaona ukiwa mpya bila kuyajua. Hao walikimbilia bara la Amerika, wakalitetea neno la Mungu, wakatoa mali yao ili neno la Mungu lipate kuimarishwa. Likaandikwa, barikura mu mwijima, wakalitoa katika giza, barishira mu mvugo zumvikana, wakaliingiza katika tafsiri inayoeleweka. Ligeraho ligeze none, neno la Mungu likafika mahali ambapo limefika leo. Abagorozi b'abakozi ba saa sita wamekuwa watengenezaji, watumishi wa saa sita. Ni Mathayo 20, na hapo ni Mathayo sura ya 20. Ndatambutse hapa amepita. Ubwo butumwa bwari bugezaho, na neno la Mungu likuwa limefika hapo. Ntabwo nshaka kutinda kuri byinshi. Hapa hatachelewa sana. No hasa mahanga zababa, na chini mataifa yataudhika au yatasukwa. Zababazwa niki? Mataifa au nchi zitasukwa na nini? Bazafu bukungu. Watapambana kwa sababu ya utajiri. Bazafi byubahiro. Watapambana kwa sababu ya vyeo. Bazafi shema. Watapambana kwa sababu ya fahari. Ibyo bintu bizatuma bo ubwabo, na hayo yatawafanya amahanga kwisa cyamirana, mataifa yakasirikiane. Umusaruro wo gushamirana, mavuno au madhara ya kukasirikiana huko, icyo byabyaye, matokeo yake ni intambara, ni vita, ni inzara, ni njaa, ni inganda zikora intwaro za kirimbuzi, ni viwanda vinavyotengeneza silaha za kinyuklia, aho ubukungu bwagomba gutunga abaturage burema intwaro zo kubarasa. Pale ambapo utajiri ambao ungetumika kwa ajili ya kuwasaidia wakaaji, uwe utajiri utatengeneza silaha za kuwalipua. Aho abagenzuzi mu by'ubuhanga, pale ambapo watafiti katika utaalamu, 90% y'umutungo wa buri gihugu ugura intwaro, 10% bigatunga abaturage. 90% ya mali ya kila nchi inanunua silaha, 10% ndio inayotumika kwa ajili ya manufaa ya wakaaji. Uko buri gihugu kikanga ikindi, kwa sababu kila nchi inaogopa nchi nyingine. Umugabane wose ugatinya uwundi, na kila bara linaogopa bara lingine. Yarangiza buri muntu agatinya undi, na kila mtu anamuogopa mwenzake. Buri bwoko bugatinya ubundi, na kila taifa linaogopa taifa lingine, kabila linaogopa kabila lingine. Mwelekeo wa wanadamu duniani kikerekera mu bibi, unaelekea katika maovu, maze bigatuma isi ihangayika, na hivyo kuwafanya wanadamu wahangaike, amahanga karakara, na mataifa kukasirika. Ibyo biteye ubwoba. Haya yote yanaleta shida. Yesu yarabibonye rero. Yesu aliyaona haya. Noneho kubw'ibyo, kwa hiyo mukurikirane neza, tutafuatilia vizuri. Isi ikeneye ubutumwa bwiza. Dunia inahitaji habari njema, kugira ngo buhesha abantu icyerekezo gisobanutse, ili kuwapatia watu mwelekeo unaoeleweka. Isi ikeneye ubutumwa bwiza. Dunia inahitaji habari njema, impamvu nyinshi, kwa sababu mbalimbali twagiye tuvuga, tulizozizungumzia, na zile ambazo tunaelekea kuzitamka, na hizi tunazozizungumza. Ubutumwa bwiza ni wo muti, kwa sababu habari njema ni dawa. Mathayo 24:14, Mathayo 24 fungu la 14. kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami, na habari njema hii ya ufalme uzigishwa mu isi yose, itahubiriwa katika ulimwengu mzima, maze imperuka izahera kwize, baadaye mwisho utakuja. Nageze ndagira ngo namaze kuvuga ibintu bitatu. Nafikiri nimeshazungumzia mambo matatu. Ubwoba ni birebana n'uyu mubiri. Hofu ni yale yanayohusiana na mwili. Ubwoba ni birebana n'imyemerere.
Shimo ni yale yanayohusiana na imani. Umutego ntabwo ndawuvugaho. Hajazungumzia mtego. Mtego ni ibintu bitiyobya binyuriye mu byo tubona n'ibyo dukora n'ibyo twumva. Mtego ni yale yanayotupotosha njia yakipitia yale tunayoyaona, kuyasikia hata na kuyatenda. Ibyo biravuze ngo ni irari ry'amaso. Hapo ni tamaa ya macho, ni irari ry'umubiri, tamaa ya mwili, no kwibona ku by'ubugingo, hata na kiburi cha maisha. Bizatera isi kunyeganyega. Hayo yataufanya ulimwengu kutikisika. Abantu bazabura icyerekezo, na watu watakosa mwelekeo. Buri wese azashaka ubuzima buruta uko ashoboye. Kila mmoja atahitaji kuwa na maisha mazuri zaidi ya kiwango chake, maze isi zahungabana na ulimwengu utayumba. Umunebwe azakenera byinshi kandi atinya imirimo. Mvivu atahitaji mali nyingi huku akiwa anaogopa kazi. Umukene azagirira ishyari umukire kandi atashobora kwibeshaho. Maskini atakuwa na wivu kwa ajili ya tajiri na huku hana uwezo wa kujifanyia kuishi. Umukire azasuzugura umukene kandi atashobora kubyikorera. Tajiri atamdharau maskini na huku kimruhusu hawezi kuweza kujihudumia au kujitumikia. Mtu azakenera ubuzima atashobora kwigezaho. Kila mtu atahitaji maisha ambayo hana uwezo wa kufikia. Bizatuma benshi bagwa mu mutego. Itawafanya watu wengi kuangua katika mitego. Abagabo baziba, wanaume wataiba, abagore bazanyereza, wanawake watafirisi mali au wataleta perte, abana bazasesagura iby'ababyeyi babo, na watoto watavuruga na kuharibu mali za wazazi wao. Iyo rero bizaba ari umutego kwisi, na hayo yatakuwa ni mtego katika ulimwengu. Ntabwo bizaza kera, si mambo ambayo tunayasubiri kwa muda mrefu ujao. Biri mu miryango. Haya nayo yazungumzia katika familia zetu yamo. Umugabo birahari, kwa mwanaume yapo, umugore birahari, kwa mwanamke yapo, abana birahari, kwa watoto yapo. Kubw'ibyo bizabyara ingorane. Kwa hiyo haya yataleta shida kubwa mubyo bitavi sociale, mu mibereho mibaniro y'abantu katika maisha ya kijamii, yani maisha yanayowahusisha watu na wengine. Aho umugabo n'umugore bagomba kuba umwe, pale ambapo mume na mke wangekuwa kitu kimoja, bakabana karamata na kuishi daima, noneho bizahinduka kundi, itabadilika iwe vingine. Itangiriro 2 Mwanzo sura ya 2 mstari wa 20 havuga ko Adamu yahagurutse aravuga ngo umugore we nakarako mu maraye nakagufa ko mu magufa ye azitwa umugore kuko akuye mu mugabo. Adamu alisema ya kwamba huyu mwanamke ni mfupa katika mifupa yangu, ni nyama katika nyama zangu, ataitwa mwanamke kwa kuwa ametolewa katika mwanaume. Iko nicho cyerekezo cha Biblia. Huo ndio mwelekeo wa Biblia. Nuko umugore ari gufa ry'umugabo we, ni kwamba mwanamke ni mfupa katika mifupa ya mume wake, ni nyama katika nyama zake. Bombi wakabana icyo bita karamata. Wote wanapaswa kuishi pamoja daima. Bagomba kugira n'amasezerano 4. Wanapaswa kuwa na ahadi au maagano ya aina 4. Nayo yitwa kubana karamata. Na hizo ahadi kuzijumulisha kwa pamoja ndiyo inayomaanisha kuishi daima. Batarashingiranwa, kabla hawajaoana, bamaze gukundana, baada ya kuwa wamependana, umva bakubakana, wakiwa wameamua kwamba watajenga mji mmoja, bagirana isezerano rizagera ku munsi w'ubukwe, wanapeana ahadi ambayo itafika siku ya harusi. Bivuga ngo tuzashingiranwa, ikisema ya kwamba tutaoana, tuzarubakana, tutajenga nyumba moja, nta wundi kuva uyu munsi nzakunda, tangia leo sitampenda mtu mwingine. Maze bagapanga ubukwe, wanapanga harusi. Iryo sezerano likagarukira ku munsi w'ubukwe, na hiyo ahadi inaishia siku ya harusi. Iyo batashe, wanapoondoka hapo kwenye sherehe, sherehe hiyo inapomalizika, ubasezeranya, hakuna mtu ambaye anawafanya kuwaunganisha, ahubwo baba barasezeranye, bali huwa wamepeana ahadi, wameagana, baba bashoje amasezerano, siku hiyo huwa wamekamilisha ahadi. ubwo nta migenzo tujyamo yo kubasezeranya. Kwa hiyo ndio maana katika matengenezo haliwezi kutokea kwamba ni kuwaunganisha, kwa abantu babiri ntibajana batasezeranye, kwa sababu haiwezekani watu wawili kutembea pamoja bila kuagana. Hiyo ni Amos sura ya 3 fungu la 3. Kusezeranya ni ubuyobe, yani kuwaunganisha mume na mke ni upotofu. Hagati y'abantu babiri bazabana,
kati ya watu wawili ambao wataishi pamoja, umuhuza wabo ni Imana yabaremye yose. Anayewaunganisha ni Mungu peke yake aliyewaumba. Uwa gatatu arasenya kandi akayobya. Huyu watatu anapokuja anabomoa na anavuruga. Rero kubw'ibyo niyo mpamvu aho ngaho birakuko bimeze. Ndio maana katika kipengele hicho mambo ni hivyo yalivyo. Iyo uwo munsi bamaze gushingiranwa, siku hiyo baada ya kuwa wameoana, basezerano byo gukundana, wanaagana ahadi ya kupendana. Barangije umwaka, baada ya mwaka bamaze kumenyana ingeso, kila mmoja huwa ameshagundua tabia za mwenzake. Wese amaze kuvumbura kuri mugenzi w'ikizamuremera cyangwa ikizamutera. Kila mmoja huwa tayari ameshagundua kwa mwenzake kwamba kwa hili nitafurahi, kwa hili ni mzigo. Ahari ya rero avuze ngo muri uwo munsi bashingiranwe, maandiko yanasema kwamba siku hiyo baada ya sherehe ya harusi, haravuga ngo ndagukunda. Huwa wanapeana ahadi ya kusema kwamba nakupenda. Nzababara kubwawe, nitaudhika kwa ajili yako, nzakulinda, nitakulinda, nzagutunga, nitakufanya uishi, nzakunezeza, nitakupatia, yani nitakupatia furaha. Iryo jambo ryitwa gukunda. Na hayo ndiyo maana yake upendo. Umwaka bamaze kumenyana, baada ya kufahamiana, noneho basezerano ya gatatu, huwa wanapeana ahadi hiyo ya tatu. Ibindi kwabwira biba mu gitabo cyitwa ibanga ryo gukunda. Haya nayo yatamka yameandikwa katika kitabu kinachoitwa Siri ya Upendo. Bipaje yacho 178. Ni ukurasa wa 178 au 178. Mwisubi yacho ya kabiri. Katika paragrafu ya pili. Iyo abantu bamaze kurangiza uwo mwaka, baada ya mwaka huo, niho basezerano yari imfura bombi bavuga ngo nzagukunda ukuri. Ndipo kama ni waungwana wanapeana ahadi inayosema kwamba nitakupenda vile ulivyo. Uri umunebwe ndi umunyamwete ariko nzakwihangana. Mimi ni mwenye bidii, wewe ni mvivu, nitakuvumilia. Urazambya ntunganya, nzakwihangana. Wewe unavuruga na kuharibu mambo, mimi ninaweka utaratibu, nitakuvumilia. Nzazigama usesagure ariko nkwihangana. Nitachunga akiba vizuri na wewe utapanya, lakini nitakuvumilia. Yarangiza ibyo nibyo avuga nzagukunda ukuri. Hiyo ndio maana ya neno hili kwamba nitakupenda vile ulivyo. Hirya yaho, baada ya hapo, hari ibindi bivuka mu buzima. Kuna mengine ambayo yanajitokeza katika maisha, yari sezerano rya kane, ambayo yanabidi iwepo ahadi ya 4, yanditswe ngo nzagukunda n'igihe uzaba utagifite igikundiro, ambayo hiyo ahadi nasema kwamba nitaendelea kukupenda hata kipindi kile ambacho utakuwa haupendezi. Maze kukugenzura, baada ya kukagua na kukuangalia, sanga inzobe na shini yari hauzinga bagafuniko kinyuma ariko imbere hari hirabuye, na kuona ya kwamba ule weupe kumbe ulikuwa ni ule bandia na umeshatoweka, kumbe wewe ni mweusi. Kuburebure bwawe ntacyo kumariye ko ntibwankorera hare ntibwankorera nagufi ntacyo mariye ariko nzakwihangana. Kwamba nimeona udhaifu wako, ijapo wewe ni mrefu hauna umuhimu wowote, nitakuvumilia. Amashuri yawe n'ubuhanga bwawe biri ku rupapuro kuri diplome ariko mu nzu nta birimo. Kwamba utaalamu wako na elimu yako viko kwenye shahada ya shule au diplome, lakini ndani ya familia haupo. Umuryango mwiza nashimye n'imico yawo nasanze wora utuye mutagira imico yayo ariko nzakwihangana. Kwamba familia yenu nimeikubali kwa sababu ya tabia nzuri, kumbe wewe hauna chochote cha tabia nzuri, lakini itavumilia. Yarangiza ibyo ndio nzagukunda ukuri. Hiyo ndiyo maana yake, nasema kwamba nitakupenda hata kama utakuwa haupendezi. Ibyo bizaba bikenewe. Hilo linahitajika. Ni kwamba tutaishi daima. Lakini siku za mwisho zinazungumziwa nini kuhusu maisha ya familia? Kwamba habari njema itawasaidia wanaume na wanawake walioupokea. Lakini wale ambao hawana habari njema, sikia nini siku za mwisho zitaharibu familia. Noneho ni muri Mika 7. Ni katika kitabu cha Mika sura ya 7. Harimo aya magambo murongo wa 3. Maneno haya kwenye mstari wa 3. Ndetse ndahera ku murongo wa 5 niho ndibihute. Ili awai muda ataanzia fungu la 5. Tukizigira inshuti. Tumukiringira inshuti y'amagara ndetse n'umugore wawe gufumbatana ntumumburira umunwa wawe ugira icyo umubwira. Kuko umuhungu azakoza sisoni, umukobwa agahagurikira nyina, umukazana agahagurikira nyirabukwe, abanzi b'umuntu bazaho mu rugo rwe. Msimuamini rafiki, msimwekee kiongozi tumaini. Ilinde milango ya midomo ya kinywa chako, ili mkeo alalaye kifuani mwako asijue habari. Kwa maana mwana umwaibisha babaye, na binti huondoka ashindane na mamaye, na mwanamke aliyeolewa ushindana na maziaye. Adui wa mtu
ni watu wa nyumbani mwake mwenyewe. Ngaho rero ngiki cyo bita imperuka. Hiyo ndio mwisho katika familia. Mu Migani 17 nta mperuka. Katika Mithali sura ya 17 kama sio katika siku za mwisho. Kwa 17 n'ubundi. Fungu la 17 pia aranditse hagira hati. Imeandikwa ikisema inshuti zikundana ibihe byose. Kwamba marafiki hupendana siku zote. Kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuru. Lakini pia ndugu huzaliwa ili kuondoa wengine katika shida. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Hiyo ndio habari njema. Uko umuntu inshuti zimukunda ibihe byose. Ni kwamba marafiki humpenda daima. Ubutumwa bwiza. Habari njema. Uko umuvandimwe akura abandi mu makuba. Ni kwamba ndugu awasaidie wengine wakiwa katika shida. Aho butari. Pale ambapo habari njema haipo. Inshuti zirahemukira bagenzi bazo. Marafiki watatendeana hiana. Umugore n'umugabo bagatinyana. Mwanamke na mwanamke wataogopana. Umukobwa kazazanya nyina kuruta se wamushatse. Msichana anamuumiza mama yake kumzidi mume wake aliyemtafuta, aliyemuoa. Umuhungu akabura nyusu bukungu batafatanyije kushaka. Na kijana atamutesa baba yake akiwa anataka kumunyang'anya mali ambaye hakumsaidia kuitafuta. Aho kumuherekeza mu busaza neza. Badala ya kumsindikiza salama katika uzee, ahubwo akamurgisata burengi mutera guhagarika umutima n'ubwihebe no gusaza nawe. Atamfuata akimunyemelea, akimuumiza kitakachomfanya huyu mzazi azeeke vibaya. Mbese bavandimwe muri ahangaha muri kumva. Ndugu wapendwa mnaosikiza mkiwa hapa. Isikeneye ubutumwa bwiza. Ulimwengu si unahitaji ujumbe kugira ngo umuturanyi awe mwiza, ili jirani awe vizuri. Ahangaha ni muri Yeremia 9. Ni katika kitabu cha Yeremia sura ya 9. Aravuze ngo umutura ndetse muni mu Migani n'ubundi. Ni katika Mithali haranditse hagira hati. Imeandikwa kwa kusema kwamba umuturanyi aruta umuvandimwe uri kure. Kwamba jirani yako ana umuhimu na msaada kumzidi ndugu yako anayekaa mbali. Hapo ni katika habari njema. Umuturanyi mwiza yazi n'inzu yawe ihiye wowe udahari. Jirani mwema anaweza kuipoza nyumba yako kama imeungua na kuifanya izime. Yabuza abajura kukwiba ntiyakubera ikitu. Anaweza kuwazuia wezi ili wasikuibie. Yagutabara abana banyagiriwe hanze wowe udahari. Anaweza kusaidia watoto wasinyeshewe nje wakati wewe haupo. Aho icyo gihe umugore agiye kunda wagiye yahamagara imodoka cyangwa moto akamujyana ku bitaro. Kama mke wako atashikwa na utungu, jirani mwema atampeleka hospitali kama wewe haupo. Ibyo umuturanyi abaruta umuvandimwe uri hehe. Ndiyo maana jirani wako ni bora anamzidi hata ndugu yako wa mbali. Ubwo n'ubutumwa bwiza. Hiyo ni habari njema. Ariko se lakini none nta butumwa bwiza abantu babwanze. Kama habari njema watu akiikataa, kamumva icyo byabyara, itasababisha nini? Yeremia igice cya 9 tutasoma ile sura ya 9. Ukicho turushaka n'ubutumwa bwiza mu mperuka, kwa sababu tunaangalia habari njema katika siku za mwisho. Igice cya 9 cha Yeremia, katika ile sura ya 9 ya Yeremia haranditse hagira hati, imeandikwa kwenye mstari wa 1 kugeza 4, mstari wa kwanza mpaka wa 4. Ye baba we, icyambu umutwe wanjye ukabamwo iriba ry'amazi n'amaso yanjye akabisoko y'amarira, kugira ngo ndire ku manywa na nijoro ndirira abantu banje bishwe. Laiti kichwa changu kingekuwa maji na macho yangu kuwa chemchemu ya machozi, ili nipate kulia mchana na usiku kwa ajili yao waliouawa wa binti ya watu wangu. Icyampa nkagira icumbi by'abagenzi mu butayu, kugira ngo nsiga abantu banje nje kure yabo, kuko bose ari abasambanyi n'iteraniro ry'abariganya. Laiti ningekuwa na mahali pa kukaa jangwani, kibanda cha wasafiri, nipate kuwaacha watu wangu na kuondoka kwao, maana wao ni wazinzi wote, pia mkutano wa watu wenye hiana. Bafora ururimi rwabo nk'umuheto rukarekura ibinyoma, bagumirije gukomera mu gihugu, ariko si ukuri kubakomeje, kuko bava mu cyaha bakajya mu kindi, kandi ntibanzi ni kuwiteka avuga. Huupinda ulimi wao kana kwamba ni upinde, ili kusema uongo, nao wamepata nguvu katika nchi, lakini si katika uaminifu. Maana uendelea toka ubaya hata ubaya, wala hawamjui mimi, asema Bwana. Umundu wese muri mwe ajayirinda umuturanyi we. Jihadharini kila mtu jirani yake, kandi ntimukiringire uwo muvindimwe, wala msimtumainie ndugu awaye yote, kuko abavandimwe bazahemukirana rwose. Maana kila ndugu atachongea
kandi umuturanyi wese azayasebanya, na kila jirani atakwenda huko na huko kwa kusingizia. Ico nico cyitwa imperuka. Hiyo ndio inayoitwa mwisho. Reka mbabaze rero, Anataka kuwauliza, mbese yageze iwanyu? hata kwenu mwisho umefika? Mwabonye abaturanyi bahemukirana? Mumewaona majirani wakiwa wanatendeana hiana? Mwabonye abaturanyi basebanya? Mumewaona majirani ambao wanasengenyana? Mwabonye aho umuntu ahunga mwene nyina? Mumewaona majirani ambapo mtu anamkimbia ndugu yake? Mwabonye aho ahungishwa nawe? Mumeona mtu akikimbia kwa sababu ya ndugu? Mwigeze mwumva aho yicwa nawe? Mumesikia sehemu ambapo mtu aliuawa na ndugu yake? Ibyo ni imperuka. Hayo ndio mwisho. Hakeneye ubutumwa bwiza mwanyu. Kunahitaji habari njema au injili kwenu, mubo muvukana, ndani ya wale ambao mlizaliwa pamoja, aho mutuye, pale mnapokaa, no mu gihugu kimurimo, hata katika nchi mnamoishi. Ubutumwa bwiza ni bwiza. Habari njema ni nzuri. Kubera iki? Kwa nini? Zefania 3:9. Kitabu cha Zefania sura ya 3 mstari wa 9. Abantu nibakira ubutumwa bwiza, watu watakapopokea injili. Muri Zefania, katika kitabu cha Zefania atubwira amagambo meza, tunaambiwa maneno mazuri. Haravuze hagira hati, imeandikwa kwamba murongo gice 3:9, sura ya 3 fungu la 9. ubwo niho nzahamo kururimi rutunganye, ndio kugira ngo bose babone kwambariza mu izina ry'Uwiteka no kumukorera bahuje inama. Maana hapo ndipo nitakapowarudishia mataifa lugha iliyo safi, wapate kuliitia jina la Bwana, wamtumikie kwa nia moja. Mwumve neza. Hapa sikilizeni vizuri. Hapa ndipo nitakapowapatia mataifa lugha nzuri, kandi bazabona kwambariza mu izina ry'Uwiteka, na wote wataliitia jina la Bwana, kandi bazamukorera bahuje inama, na watamtumikia kwa nia moja. Muri Yesu Kristo, katika Yesu Kristo, abantu babyawe nawe, watu wakiwa wamezaliwa naye, ikwa kubyago bwa kabiri, ikiwa na maana ya kuzaliwa mara ya pili. Ubyawo ubwa mbere, unapozaliwa mara ya kwanza, uburu warunaka na nyirakanaka, wewe ni mtoto wa fulani, uburu wa karere kiwanyu, wewe ni mtoto wa mtaa wa kwenu, uburu ubwoko bw'iwanyu, wewe ni mtoto wa kabila lenu, uburu w'ibara ry'iwanyu, wewe ni mtoto wa rangi yenu, uburu w'imico y'iwanyu, wewe ni mtoto wa tabia zenu, uburu w'ihererekanya murage ry'iwanyu, wewe huwa una tabia za urisi katika ukoo wenu, huwa unapenda mambo ya kwenu wanayoyapenda. Ukeneye kubyago bwa kabiri, unatakiwa kuzaliwa mara ya pili, kugira ngo wewe guhinduka umwe mwanzi w'ubwoko butari ubwanyu, ili usiwe adui wa kabila lisilokuwa la kwenu. Uko nzahamoko ururimi rutunganye, kwa sababu ahadi ya Mungu ni kwamba nitawapatia makabila lugha iliyo safi. Katika ujumbe huo hawatakuwa na itirafu kwa sababu ya ukabila. Haitatokea migogoro kwa ajili ya mipaka ya nchi. Hawatakuwa na migogoro inayotokana na rangi zao. Hawatakuwa na migogoro inayotokana na kupishana katika hadhi au katika vyeo na utajiri. Kila mmoja tunamuomba angalie vidole vyake. Je, vinalingana urefu? Kuna kidole kingine ambacho kimemalizia kingine? Je, vina wivu, kimoja kina wivu zidi ya kingine? Kumano yanyu, hata kwenye vidole vya miguu, amano ntaresha ntangana kandi n'inzara ntizingana. Vidole vya miguu havilingani urefu, havilingani unene, hata na kucha hazilingani. Biriya biti, hata ile miti, amashami ntangana, matawi hayalingani. Imigezi muvoma niyo mwambuka, mito mnayoivuka hata mnayochota maji, amasoko ntangana, chemichemi hazilingani. Imisozi mwazamutse niyo mutuye mu ntabwo ingana. Hii milima tunayoikalia na ile tunayoipanda haiwezi kulingana. Kuruseri rw'imineke rw'ibitoke ntabwo ingana kandi iri kuruseri rumwe. Hata kwenye kichana cha ndizi hakilingani zile ndizi. Amabere y'inka kwicebe ryayo ntangana. Hata matiti ya ng'ombe kwenye chuchu lake hayalingani. Amabere y'umugore ntabwo ajanganya amashereka mu moko. Hata matiti ya mwanamke hayawezi kulingana maziwa katika chuchu. Ntabwo Imana yashatse ngo bita uniformite ngo abantu bose bareshe, ahubwo ni ngoma ngo basumbanwe nibo bwiza bwisi. Mungu hakupanga kwamba watu walingane, bali kupishana katika hadhi na heshima na utajiri ndio fahari ya ulimwengu. Abakene bakwiriye kubona aho babona kazi, n'abakire bakwiriye kubona ababakorera kandi bose bakubahana. Maskini wanapaswa kupata sehemu ya kufanya kazi, na matajiri wapate watendakazi wa kuhudumu kwao, na wote waheshimiane. Ndilo lengo la Mungu. Ichoro no Mungu gutanga itaranto kwayo. Na Mungu alipotoa talanta, Mathayo 25:14, katika Mathayo sura ya 25 fungu la sera na ngapi?
la 14 imeandikwa kwa kusema mwingine akapewa talanta 5, mwingine akapewa 2, mwingine akapewa 1. Kuwa na umuhimu duniani watu hawawezi kulingana. Kuna mwingine ambaye atatoa nguo jumla, mwingine ataazima. Kuna mwingine atakupatia chakula kibichi ili uende ukajipikie, mwingine atakuita ili muwe pamoja kwa sababu ndio uwezo wake. Mwingine anaweza akakuwa mfugo ili uchukue wote, mwingine atakupatia sehemu ya ile aliyouza. Akamaro k'umuntu ntabwo kwisikangana. Umuhimu na manufaa ya mtu duniani hayawezi kulingana. Ndiyo mpamvu abantu bakiri ubutumwa bwiza. Ndiyo maana watu waliopokea habari njema au injili ntibapfa imigabane y'isi, hawawezi kufarakana kwa sababu ya bara za dunia. Ntabwo bapfa moko, hawawezi kufarakana kwa sababu ya ukabila. Ntabwo bapfa ubukire, hawawezi kufarakana kwa sababu ya utajiri. Ntabwo bapfa icyubahiro, hawawezi kufarakana kwa sababu ya heshima. Ahubwo umuntu wese yanywa n'ikimana yashatse kwa, bali kila mmoja atarizika kwa lile Mungu alilokusudia awe. Ndiyo maana maandiko yanasema kwamba nitawapatia makabila lugha safi, ngo babone kwambariza mwizina ry'Uwiteka, ili wapate kuitia katika jina la Bwana, ngo bamukorere bahuje, wapate kumtumikia wakiwa na nia moja. Hapo ina maana watakuwa wamezaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili, watu watakuwa wamegeuka kuwa viumbe vipya. Wale ambao wamo katika Kristo Yesu watabadilika kuwa viumbe vipya. Mambo yote ya zamani yatakuwa yameisha. Yule uliyekuwa unamuona halafu nasaga meno, utakuwa ukimuona na utabasamu ucheke. Yule ambaye ulikuwa unamuonea wivu apatapo faida, utakuwa unasikia habari zake urizike na ufurahi. Yule aliyekuwa akiheshimiwa, wewe ulikuwa unasikia una wivu au husuda, utasikia habari zake za mafanikio ufurahi, kwa sababu umezaliwa mara ya pili. Ni lazima uzaliwe mara ya pili. Ni kuzaliwa kwa njia ya ujumbe. Anataka aone abantu bamaze kumenya ko tubya ubwa kabiri amahoro yabonetse kwisi. Ni wangapi wanaosikia kwamba tukizaliwa mara ya pili tutapata usalama duniani? Kwa abategetsi batuza, hata watawala wa dunia wanaweza kupata usalama na kutulia, kwa sababu watakuwa na wakaaji wema. Abashinzwe umutekano basinzira. Vyombo vya usalama au wanaohusika na usalama watapata usingizi, kuko nta mwiryane wa n'ubugambanyi byaba biri mu mago, kwa sababu haitatokea vurugu na fujo katika familia. Nta byito by'abagizi ba nabi byaba biri byihishe. Hakuna watu ambao ni kama vile wapelelezi ambao watakuwa wakijificha miongoni mwa wananchi. Ababyeyi basaza neza, wazazi watazeeka vizuri, kuko bataguzwa amahoro nabo babyaye, kwa sababu watakosa amani kwa ajili ya watoto wao. Gukomera kumuvandimwe, yani kuimarika au kupata uwezo kwa ndugu mmoja, amahirwe yabo bavukana, itakuwa ni bahati kwa wao wanaozaliwa pamoja naye. Niyo mpamvu kubyagwa kabiri amahirwe y'isi. Ndiyo maana kuzaliwa mara ya pili ni bahati ya dunia. Ntabwo kubyagwa gukomoka mu moko. Huku kuzaliwa hakutokane na ukabila. Aha, ngiye kungingo ya gatatu nashakaga. Hapa anataka kuingia kipengele cha 3 alichokuwa anakihitaji. Na haya yote ambayo tumeyazungumzia ni umuhimu wa habari njema. Kipengele cha 3 anachotaka kukizungumzia ni kwamba kwanza tumeona kwamba hiyo habari njema au injili imeleta hekima. Ni kwamba habari njema imeleta tabia nzuri kiasi cha kutufanya tuishi kwa amani. Sasa tunaingia kipengele cha kwamba habari njema inaleta afya nzuri. Malaki sura ya 4 fungu la 2 imeandikwa kwamba nyinyi mnaomcha Bwana, jua la haki litawaangazia likiwa na uponyaji katika mbawa zake. Jua la haki litakapoangaza litakuwa na uponyaji. Imetabiriwa na Malaki. Ni kabla Yohana Mbatizaji hajawa mtengenezaji. Ni kabla Yesu hajazaliwa hapa duniani.
ameandaa watu aravuga ati dore haburya izuba ryo kiranuka rizarasa kwamba litatokea jua la haki ariko rizaba rifite gukiza mu mababa yaryo na litakuwa na uponyaji katika mbawa zake. Fransa vango ni lagerizo susezele musi ya mababa yaryo hazaba hari gukiza, yani chini ya mbawa zake utakuwemo uponyaji. Abantu bazakira umutima icyakiza umutima uzakira icyaha, ni kwamba moyo utapona dhambi kubw'iryo zuba kwa sababu ya jua hilo ambalo ni Kristo. Umubiri uzakira indwara na mwili utapona magonjwa kubw'iryo zuba kwa sababu ya jua hilo. Ntabwo ari bitangaza, si ajabu, niko byahanuwe, ndivyo ilivyotabiriwa. Muzabisanga ari indwara wakizwa no kwizera. Yapo magonjwa ambayo utayapona kwa njia ya imani. Ari indwara wakizwa no kwiyuhagira. Kuna magonjwa ambayo utayapona kwa ajili ya kunawa akuoga. Ari indwara wakizwa n'ingeso nziza. Kuna magonjwa ambayo utayapona kwa njia ya tabia nzuri. Ari indwara wakizwa no kugira neza. Kuna magonjwa ambayo utayapona kwa ajili ya kuwatendea wengine mema. Arizo wakizwa no kwifuriza abandi byiza. Kuna magonjwa utakayoyapona kwa ajili ya kuwatakia wengine mema. Arizo wakizwa no kurya neza. Kuna magonjwa utakayoyapona kwa njia ya kula vizuri. Arizo wakizwa no kurya ku gihe. Kuna magonjwa ambayo utayapona kwa ajili ya kula kwa muda wa mpangilio mzuri. Arizo wakizwa no kurya ibyagenewe kuribwa. Kuna magonjwa ambayo utayapona kwa ajili ya kula kile chakula ambacho Mungu amekusudia tukile. Byose biri mu butumwa bwiza. Hayo yote yamo katika habari njema. Ndiyo maana jua la haki litaangaza likiwa na uponyaji ndani ya mbawa zake. Zaburi 103 kuanzia fungu la kwanza mpaka lile la 3 imeandikwa kwamba moyo wangu kamsifu Mungu, vyote vilivyomo ndani yangu mukalishukuru jina lake takatifu. Anaomba hapa muwe na usikivu mzuri. Nafsi yangu kamshukuru Mungu. Hiyo ni nafsi. Ndani yake huwa mna hekima, huwa kuna utashi au hiari, huwa kuna yani kudhamiria, kuamua. Ndani ya moyo shukrani kwa Mungu inapatikana. Ndani ya nafsi ndipo mtu anahifadhi neno la Mungu. Ndani ya moyo ndipo mtu anaweka hekima. Imani hukaa ndani ya moyo. Noneho mu mutima harakomeye. Kumbe ndani ya nafsi au moyoni ni sehemu muhimu sana. Noneho mutima wanje himbaza Uwiteka. Ndio maana maandiko yanasema kwamba nafsi yangu kamshukuru Mungu. Nawe mugore muraha. Mama na baba mlioko hapa, ufite byinshi wahimbariza Imana yaba aruzi ubutumwa bwiza. Yapo mengi yanaweza kufanya mshukuru Mungu kama utajua ujumbe. Ya mpagarike yawe Imana yaguhaye. Hiyo nafsi yako Mungu aliyokupa igizwe na magufa ambayo imeundwa na mifupa 206 ikagirwa n'imihore, alafu ina nyama, ikagirwa n'ibyo biti binyita, alafu muna nyama pia minofu. Noneho yarangiza bikagira imitsi ijana amaraso niyagarura, alafu ndani yake muna mishipa inayopeleka damu na ile inayoirejesha kuirudisha. Imitsi yumva ndani yake ikiwa kuna mishipa ya fahamu, akabamwe imvubura zibereyeho gukoresha umubiri wawe utabizi. Alafu ndani yake muna viungo vingine ambavyo vinafanya mwili ufanye kazi bila wewe kujua. Ibyo birahagije kumenya neza ibanga. Hayo yanatosha kukufanya kwamba ujue siri ya Mungu. Maze kumenya kwa rukuraremwe. Na kama utajua kwamba ndivyo ulivyoumbwa, utaratanza amafaranga, na huko haujatoa gharama yoyote, birenge n'amaguru ntiwabyihaye, miguu hata na vikanyagio haujajipatia wewe mwenyewe, yawe gupanga haya abana pangiyo ntiwaje baguseka ntabwo wabyihaye, mapua yao kwa yamewekwa sehemu ambapo ni sahihi kabisa ili watu wengine wasikucheke, wewe haujajipatia. Mwana munda mezi 9 yavuka ibyara amaraso bigahinduka amashereka ntabwo buhari. Pale mtoto anapokaa tumboni miezi 9 baada ya kuzaliwa, ile damu inageuka kuwa maziwa ya kumnyonyesha, wewe hauhusiki. Mwana gukura kazakuruhura ntabwo bihari. Mtoto kukua kiasi cha kukusaidia kazi, wewe hauwezi kuhusika kwa lolo, yani wewe hauhusiki kumkuza. Ujuka ryoherwa mukanwa ntabwo washize mu rurimi, kwamba kula na kupata utamu wa chakula, raza kuisikia vizuri, wewe haukuhusika. Muhogubijana mu gifu ntabwo wari uhari Imana upanga. Ili koromeo ambalo linakusaidia hata kumeza chakula mpaka tumboni, wewe haukuweka. Igifuko bino zakihereza maramato ntabwo wari uhari. Mfuko wa chakula au estoma inapofanya kazi kwa ajili ya kufanikisha uyeyushaji au digestion, wewe hauhusiki. Amaravangura amazi n'ibyo kurya ibikwiriye kujya mu maraso n'ibikwiriye kumenywa hanze ntabwo wapanze. Utumbo unaotenganisha makapi yanayopaswa kutoka
na vyakula vile vilivyo vya muhimu kuingia katika damu, wewe haushiriki. Impiko zilizobora mu ruhago ntabwo wabipanze. Figo mbili ambazo zinaongoza katika kibovu cha mkojo, wewe hauhusiki au kupanga. Umwijima wakiri byo wari ukabihindura bitunga umubiri ntabwo uwa wapanze. Ini inayopokea chakula ulichokila na kukibadilisha kuwa damu katika mwili, wewe hauhusiki. Bisaba kumeneka hanze maramanina kabisohora hanze ntabwo uwa uhari. Kazi ya utumbo mpana inayoifanya kwa ajili ya kutoa hizo takataka nje, wewe haupangi. Fatanya n'abandi kuvuga mu mutima ngo mutima wanje himbaza Uwiteka. Hebu kashirikiane na wengine moyoni mwako kusema kwamba nafsi yangu kamshukuru Mungu. Kureba kandi kumva. Namna unavyotazama hata na kusikia. Ugahumurirwa. Vile unavyosikia harufu au kunusa. Ukaryoherwa. Vile unavyosikia raza au kusikia utamu. Vile unavyoguswa papaswa kwenye ngozi yako. Ibyo byitwa kuremwa. Vile vinavyoitwa kuumbwa, uzashimira Imana. Unapaswa kumshukuru Mungu. Birebana no gucungurwa, kuhusiana na ukombozi, uzashimira Yesu. Utamshukuru Yesu. Ubwo gushobora ibyiza, utakapoweza aliyo mema, uzashimira Mwuka Wera. Utajua kwamba umefanikishwa na Roho Mtakatifu. Utunganye ibyo ushinzwe, kuboresha yale yanayokuhusu. Buryo bifashishwa n'abamaraika. Kweli umesaidiwa na malaika. Ubuyobozi bw'ubwenge, uongozi wa hekima, wahawe ijambo ry'Imana. Umepewa neno la Mungu. Mbese mutima wanjye himbaza Uwiteka lirakwiriye cyangwa ntabwo rikwiriye? Je, nafsi yangu amshukuru Mungu si ni jambo linalostahili? Noneho kubw'ibyo Imana ntiyagarukiye aho gusa. Kwa hiyo Mungu hakuishia hapo tu. Ahubwo yagiye no byabyaye n'indwara. Shida na matatizo ya siku za mwisho yamesababisha magonjwa. Dhambi imekuja haikuja peke yake, imekuja na magonjwa. Magonjwa yapo. Katika Isaya sura ya kwanza fungu la 6. Muzingatie fungu la 5 na la 6. Imeandikwa kwamba watu wanaumwa tangu nyayo za mguu mpaka kitosini au kichwani. Kumbukumbu la Torati 28 fungu la 15. Harimo indwara za moko yose. Hapo orodha ya magonjwa yote imeorozeshwa. Zaburi 107 murongo wa 17. Zaburi 107 fungu la 17. Abantu barwaye bitewe n'imirire yabo. Watu wanaumwa kwa sababu ya ulaji wao. Ariko murongo wa 19 bice gice cy'107 Zaburi. Lakini mstari wa 19 katika hicho kitabu cha Zaburi, bijya bituma begera amarembo y'urupfu. Hayo magonjwa yanawafanya watu kukaribia malango ya kuzimu. Bagatakira Uwiteka bari mu byago. Wanapomlilia Mungu akiwa katika dhiki, akabuza kwinjira mu mva zabo. Anawafanya wasiingie katika makaburi yao. Akohereza ijambo rye akabakiza indwara. Na Mungu analituma neno lake ili kuwaponya magonjwa. Zaburi 103 murongo wa 3. Zaburi 103 fungu la 3. Ni ubabarira ibyo wakiraniwe byose agakiza indwara zawe zose. Mungu ndiye anaye samehe maovu yetu yote na kuwaponya watu magonjwa yao. Niyo. Yani kusamehewa dhambi ni Mungu. Gukira indwara niyo. Hata kupata uponyaji unatoka kwa Mungu. Noneho bizatubyara ikindi duhimbaza Imana. Sasa itatusaidia nini kama tukimshukuru Mungu? Ntabwo tuzabyina. Hatutacheza. Kuko mu ijuru ntibabyina. Kwa sababu mbingu hawachezi. Inezeza Imana. Yale yanayomfanya Mungu afurahi. Mbese usanze umuntu ari kugonga. Ukimkuta mtu akiwa analia, yani akiugua, ukamubyiniriza iwanyu, alafu umuchezee michezo ya kwenu, yakwishima, atafurahi. Ariko umukijije yakwishima. Lakini ukimponya atafurahi. Usanze ashonje, ukimkuta ana njaa, ukamubyiniriza iwanyu, unaanza kumchezea michezo ya kwenu, yakwishima. Je, atafurahi? Ariko umuhaye ibyo kurya yakwishima. Lakini ukimpatia chakula atafurahi. Guhimbaza Imana, kumtukuza Mungu, gukora ibyo ishaka, ni kuyatenda yaliyo mapenzi yake. Ishaka kubyina ntibirimo. Miongoni mwa mapenzi yake si michezo. Gutega amaboko ntabwo birimo. Yani kuinua mikono kama vile Wanyarwanda wanavyocheza haimo. Gucheza ntibirimo. Kukata kiuno haimo katika mapenzi ya Mungu. Ya ntibirimo. Hata ile ya kuyumba yumba katika michezo ya makabila mengine haimo. Mika 6:8. Katika kitabu cha Mika 6 fungu la 8. Wewe mwana w'umuntu we. Mwana wa Adam. Yakweretse ikizi cyaricyo. Mungu amekuonyesha aliyo mema. Icyo Uwiteka gushakaho niki? Nini Mungu anahitaji kwako? Ukora ibyo gukiranuka. Ni kuyatenda yaliyo ya haki. Ni gukunda kubabarira. Ni kupenda kusamehe. Ni kugendana n'Imana yawe icishe. Na kutembea pamoja na Mungu wako ukiwa umenyenyekea. Zaburi 45. Zaburi 45. Murongo ni wa 3 na wa 4. Fungu ni lile la 3 na la 4.
uhimbaje Imana. Kuna mengine pia unaoweza kuyafanya na kumtukuza Mungu. Kuko hari ikintu cyiza Imana ishaka. Kwa sababu yapo mema Mungu anayoyataka. Wantwariwe. Shujaa, ambara inkota yawe kwitako. Vaa silaha yako kwenye mapaja. Ambara ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe. Kavaa utukufu wako. Ugenda n'icyubahiro uri kwifarashi uneshe. Utembee na fahari ukiwa kwenye farasi na ushinde. Urengera ukuri, ubugwaneza no gukiranuka. Utetee ukweli na uungwana na haki. Iki cy'Imana ishaka. Hayo ndiyo Mungu anayoyataka. Angaha turi kugenda bura tanga igice cya gatatu. Hata tumefikia hatua ya 3. Amagara y'abantu arabangamiwe. Afya za watu na zenyewe zinakabiliwa na matatizo. Ndavuga zimwe mu ndwara zibangamiye abantu. Atajaribu kuzungumzia baadhi ya magonjwa ambayo yanawaathiri watu. Turazivuga muri magufi. Atayazungumzia kwa machache. Dufite ikibazo cy'igifu. Tuna shida kubwa sana ya mfuko wa chakula au estoma. Igifu, estoma nicho cyakira ibyo kurya. Ndiyo inayopokea au mfuko wa chakula ndio unaopokea chakula. Iyo bishyushye cyane kirabikonjesha. Kama vyakula ni vya moto sana, mfuko wa chakula unapoza kwanza. Iyo bikonje cyane kirabishyushya. Pia kama ni vya baridi sana, mfuko wa chakula unavipasha kwanza. Kigira indurwe. Ndani yake muna nyongo kugira ngo zibereho gucagagura ibyo kurya n'izica imyanda, zinazofanya kazi ya kukatakata chakula hata na kuharibu mikrobi ambayo imeingia. Iyo cyarwaye, kama mfuko wa chakula umeumwa, umuntu akunda kugira inyota. Mtu yani hizi ni dalili zinazodhihirisha kwamba estoma yako au mfuko wa chakula una shida. Kwanza ni kiu. Agira ikirungurira. Atakuwa na kiungulia. Umuntu aribwa mu butikorwa. Mtu ataumia hii sehemu ya mgongoni ambapo si vyepesi kugusa kwa mkono. Umuntu akumva mukameme hatonekara. Utasikia hapa katikati ya hii mifupa hapa kifuani pakiwa panauma. Akunda gusarara. Utakuwa unakauka koo. Agira isepfu nyinshi. Utakuwa na kwekwe. Kwiyemeza no gufata imyanzuro byihuse biramugora. Yani kuchukua maamuzi haraka ni shida kwake. Hatinya gukabiriza ibintu ngo bivuge ko bitari. Na mtu ambaye anauma mfuko wa chakula katika maelezo yake akizungumzia habari za kitu huwa anapitiliza. Yarangiza kubw'ibyo. Kwa hiyo niba kirwaye rero, kama mfuko wako wa chakula unaumwa, Imana akigene imiti turuvuge kuri 5 gusa. Mungu ameandaa tiba kwa ajili ya mfuko wa chakula na yeye yuko tayari kutuelezea dawa 5. Icyambere ni ukunywa amazi. Dawa ya kwanza ni kutumia maji, kunywa maji. Ukayanywa mbere yo kurya. Unakunywa maji kabla ya chakula. Uvuga ngo utarage hasigaye nk'iminota 30 cyangwa 45. Dakika 45, 30 mpaka 45 kabla ya chakula kunywa maji. Ukabirya ukayanywa atari ukwiyemera, ukayanywa nkuko woza amasahani wawe. Unywe maji si kwa ajili ya kiburi, bali unywe maji kama vile unavyoosha sahani kwako. Kugira ngo niburireho byoze. Ili huwa unasafisha masahani ili upate chakula kukilia sehemu safi. Abantu bamenyere kunywa mazi. Watu ambao wamezoea kunywa maji kwa njia hiyo, ukitondo na nimugoroba mbere yo kurya, asubuhi na jioni kabla ya chakula, wana bahati yo kutakigwara ya kutoumwa mfuko wa chakula. Hapa mfuatilie vizuri. Cya kabiri cya kivura. Jambo la pili linaloweza kuitibu, umuntu yagenewe kurya kabiri ku munsi. Mtu Mungu amempangia kula mara 2 kwa siku. Mu gitondo akarya hakiri kare. Asubuhi unakula ikiwa bado mapema. Nimugoroba ukarya hakiri kare. Jioni unakula ikiwa bado mapema, sio usiku. Mu gitondo ukarya byinshi. Asubuhi unakula chakula kingi, kandi nimugoroba ukarya bike. Jioni unakula chakula kichache au kidogo. Ukareka igifu kigakora amasaha 4 nta kindi urashiramo. Unaruhusu mfuko wa chakula au estoma yako ifanye kazi kipindi cha masaa 4 bila kuweka kitu kingine. Mu buryo bwa umaze kurya mu gitondo cyamara kunoza kikaruhuka amasaha 2 nta kindi kirajamo. Baada ya chakula cha asubuhi, hayo masaa 4 ya uyoshaji yakiisha, unachukua masaa mengine 2 ya kupumzisha mfuko wa chakula au estoma. Ukeneye kurya kabiri ku munsi no kuruhuka kabiri ku munsi. Mfuko wa chakula unahitaji pumziko la mara 2 kwa siku na kula mara 2 kwa siku. Kandi kikoga kabiri ku munsi. Pia mfuko wa chakula unapaswa kuoshwa mara 2 kwa siku. Bese hirya yo kurya ubugomba kumenya ko ugomba koza. Na maana baada ya chakula na kupumzika unatakiwa kujua ya kwamba lazima kioshwe. Ibi wabigira kamenyero ya kwibuka igifu cyakize nta miti yanyoye. Kama haya unaweza kuyakubali uyafanye mazoea yako, utashtuka mfuko wa chakula umeshapona
bila kutumia dawa nyingine. Umuti wa gatatu, dawa ya tatu, noneho nukukivura cyagwa inzoka. Aha, ni kupatia mfuko wa chakula dawa baada ya kuwa umeingiliwa na minyoo. Inzoka zikunda kwibasira igifu. Minyoo ambayo huwa inaharibu mfuko wa chakula au estoma. Ni inzoka ya amibe. Ni amiba. Ni inzoka ya ascaris. Ni ascaris. Ni inzoka ya ankylostom. Na minyoo ya aina hiyo. Noneho izi nzoka, minyoo hiyo zishobora kuvugwa zitya. Inatibiwa kwa njia hii. Niba ari ankylostom. Kama niyo ankylostom, si kwa Kiingereza labda kama ni hivyo. Noneho ni karote ebyiri mu gitondo ubyutse. Utachukua karoti 2 kabla hujanywa maji alfajiri ile unapoamka. Uzabikora iminsi 7. Utakula hizo karoti 2 kipindi cha siku 7 mfululizo. Uzabuvuye ascaris. Utakuwa umetibu hiyo ascaris. Uzabuvuye ankylostom. Na hiyo ankylostom. Trichocephale. Na hiyo nyingine inzoka bita oxil. Na hiyo minyoo inayoitwa oxil. Ni tenia. Hata na hiyo nyingine inayoitwa tenia. Ubwo karoti ntabwo ari ubutunzi bupfuye kwa kwisi ngo nawe umuhondo gusa. Ina maana karoti usione kwamba ni njano tu na kuishia hapo. Ahubwo ni umuti ukomeye w'inzoka. Bali ni dawa muhimu kwa ajili ya minyoo. Ni urukingo rukomeye rw'umwijima. Ni kinga muhimu kwa ajili ya ini. Ifite ibara lituma amaso areba neza. Hiyo rangi ya njano ya karoti inasaidia macho kuona vizuri. Ni urukingo rukomeye ku ndwara z'amagufa. Ni kinga au preventif kwa ajili ya magonjwa ya nini? Ya mifupa. Ahangaha umuhumve neza kwa ari karoti ari nziza. Kwa hiyo ni vizuri kujua kwamba karoti ni kitu kizuri. Iramutse iriwe, kama utaitumia kwa kuila, byakingira ubuzima. Itakusaidia kuwa kinga kwa ajili ya mwili wako. Iriwe n'abaturage. Kama wakaaji watakula karoti, abahinzi bayo batera imbere. Maana yake wakulima wake watapata maendeleo. Byubahirijwe. Kama mambo haya yatatiiwa, abacuruzi bakunguka. Wafanya biashara watapata faida. Ngiki akamaro ko gukoresha imiti Imana yatanga. Hiyo ndio umuhimu wa kutumia dawa Mungu alizozitoa. Biramutse ari mbisi. Ni kuitumia ikiwa mbichi, tafadhali muelewe. Ntabwo igarukira aho gusa. Haishi hapo tu. Karoti ifite ikindi kiza gikomeye. Karoti ina umuhimu mwingine. Mu gitabo cyitwa Byamazukire, kitabu kinachoitwa kwamba kula halafu upone, cyitwa Manger et Guérir. Kula na upone. Page ya 351. Ni ukurasa wa 351. Harimo amagambo meza kurikira. Kuna maneno mazuri yafuatayo. Baranditse ngo ni cyo kurya gitera imbaraga. Ni chakula kinacholeta nguvu. Cyongera imyunyungugu mu muntu. Ni chakula kinachoongeza chumvi au madini ndani ya mwili. Karote yongera amaraso. Karoti inaongeza damu. Itera igikurira abana n'ingingo. Inawafanya watoto kukua na viungo vyao. Ni inshuti magara y'amara. Ni rafiki wa karibu wa utumbo. Linda bandu indwara z'impiswi. Inawakinga watu kuwa na magonjwa ya kuhara. Abayirya ntibaziba mara. Wanaokula karoti hawezi kuziba utumbo. Ivura ibisebe byo mu mara. Karoti inatibu vidonda vya utumboni. Urukingo rwiza rw'igifu. Na ni kinga muhimu kwa ajili ya mfuko wa chakula au estoma. Yoza amaraso. Karoti inasafisha damu. Ituma gasabo kindugwe kataza mu misenyi. Inasaidia bandama kutokuwa na mchanga. Irinda indwara z'inkorora. Inasaidia magonjwa ya kikohozi. Itera kwihagarika neza. Inasaidia mtu kutoka mkojo vizuri, yani kujisaidia mkojo vizuri. Abakunda abatagira apetira yongera. Wale ambao hawana hamu ya chakula, karoti inawasaidia kuongeza hamu. Amaraso yongerera umuntu fere, ituma umuntu ahora keye. Madini ya chuma karoti inayaongeza. Kandi abonzi bongerera amashereka. Na wale wanaonyonyesha, karoti inasaidia kuongeza maziwa. Yongera itoto ku mubiri no mu maso. Inasaidia mtu kuwa na ngozi ambayo ni laini, ambayo ni ngozi nzuri isiyozeeka haraka haraka. Yongera abasirikari b'umubiri ngo bawurengere. Inaongeza maskari mwilini. Kandi ituma mu mara hakora neza ntihabe imyuka myinshi. Inasaidia katika utumbo kuepusha pumzi nyingi au hewa nyingi katika utumbo. Ica inzoka nyinshi. Inaua minyoo mingi. Abayimenyereye, wale ambao wamezoea karoti, yubwayo ni umuti ukomeye. Yenyewe ni dawa muhimu wo kuvura kanseri y'ibihaha, inayotibu kansa ya mapafu, kanseri y'igifu,
na kansa ya mfuko wa chakula, kanseri yo mu maraka, na kansa ya kwenye koo, kanseri y'uruhago, na kansa ya kibovu, akaba ari umuti mwiza cyane. ni dawa nzuri sana. Rero ni ikiribwa kizi wanyu. Mnaona kwamba ni chakula kizuri kwetu, kubonsa n'abatwite, wale wanaonyonyesha na wale ambao wana ujauzito, kubitamba muga inshuke, ingimbi n'abangavu, kwa wale watoto wadogo, hata na wale ambao wameanza kukua, hata na wale ambao ni vijana, bashaje n'abarwayi, wazee, hata na wagonjwa. izabakingira byinshi. Karoti itakuwa kinga kwa mambo mengi. Reka tureba abantu bari kumva noneho babonye mbese ubwiza bwayo nibara, ubwiza bwayo n'akamaro. Je, uzuri wa karoti ni rangi au ni manufaa yake? Bila shaka ni manufaa. Mbese umugore uyihabe ni umugore muzima, Kwamba umugore uyigaburira. Mama ambaye anawahudumia watu wake kwa kuwapatia karoti huwa ni mama ambaye anajua kazi. Ntabwo uyu munsi twashatse kubihari. Siku ya leo hawezi kuyitumia masaa yote yeye binafsi. Ahubwo ubutumwa bwiza nicyo bumaze. Habari njema na muhimu huo buzaguha ubwenge. Habari njema itakusaidia kuwa na hekima, buzaguha imico myiza, itakusaidia kuwa na tabia nzuri, buzaguha ubuzima, itakusaidia kuwa na afya nzuri. Mbese ubutumwa bwiza ni inshuti ya buri wese ku isi cyangwa n'umwanzi we. Si mnaona kwamba injili ni rafiki kwa kila mtu? Reka tujyanirane ku musozo w'akagingo tuganiraho. Tunapoelekea mwisho wa somo letu, tunaomba tuwe pamoja. Ku musozo w'ibintu byose, mwisho wa mambo yote, harimo iki kintu gikurikira. Ndani yake mna jambo hili, kandi nshaka ko muzirikana, analotaka mlizingatie. Mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wacyo wa mbere, katika kitabu cha Testimony gombo la kwanza, Kifaransa, ni kile kitabu cha Kifaransa, mu kigwa cy'urubanza, katika somo linalozungumzia hukumu. Mu Kifaransa ni page ya 600. Kwa Kifaransa ni ukurasa wa 600. Havuga ngo wabwakiri afite ibimenyetso 6. Maandiko yanasema hapo kwamba aliyepokea ujumbe ana ishara au dalili 6. Agaragaza kwizera kuzima mu muryango we bwite. Imani yake itadhihirika katika familia yake. 2. Abera neza abaturanyi. Atakuwa mtu mwema kwa majirani. 3. Yita ku bakene. Atawajali wahitaji. 4. Agirira impuhwe abamerewe nabi. Ataonyesha huruma, hatakuwa na huruma kwa wale wenye shida. 5. Azagira umwete mu ivuga butumwa. Atakuwa na bidii katika kuhubiri injili. 6. Ibyo bizakorera Imana ye. Mali yake ataitumia kwa kumtumikia Mungu. Imbere y'Imana, mbele za Mungu, azaba hagaza ahantu hakomeye. Atakuwa amesimama nafasi nzuri. Azaba hagaza ari umugisha. Atakuwa ni mbaraka. Abakurambere n'abantu zipaje 519 mu Gifaransa. Burudia. Abakurambere, kitabu cha Patriarche Profeta au PP, mu kiwa kivango Samsoni, katika ile sura inayozungumzia habari za Samson, cha kindi kinini, kile kitabu kikubwa, page ya 549. Wanaosoma Kifaransa ni 549. Haratubwira hatya hati, maandiko yanasema hivi: iyo umuntu amaze kwakira ubutumwa bwo kwirinda, mtu anapopokea ujumbe wa kiasi, umuhamagara mazima, utamsaidia kuwa na afya nzuri, bumuha imico myiza, utamsaidia kuwa na tabia nzuri, abingira kamaro, atakuwa mwenye umuhimu, abafite icyizere cy'ubugingo buhoraho, hata atakuwa na matumaini ya uzima wa milele. Mu rubanza tukumusozo w'ibihe, katika hukumu pale mwishoni mwa nyakati, Imana dore bizabaza abantu. Tazama mambo ambayo Mungu atawahoji watu. Kubashitsi baraha ngaha mu byumve neza. Enyi wageni mlioko hapa sikilizeni vizuri. No kubasangwa, hata na wale ambao ni wenyeji wa injili, abari mu butumwa nabo burimo, wale ambao wamo katika ujumbe na wale ambao ujumbe wameufazi ndani ya mioyo yao, uko bose baba mu butumwa, kwa sababu wote tabaka hayo mawili yote huwa yako katika ujumbe. ariko igikiza umuntu ntabwo ari ukubamo ahubwo nuko mumubamo. Lakini kinachomponya mtu si kuwa katika ujumbe, bali ni ujumbe kuwa katika ndani ya moyo wako. Mambo ya Mungu hayana dini. Nyirabyo ni ubiyoboye. Wewe ndio unaoyaongoza. Mungu ndiye anayeyaongoza. Kubwibyo asaba gukoresha uwashaka mu gihe ashaka n'icyo ashaka. Ndio maana Mungu atamtumia ampendaye kwa wakati wake na namna anavyotaka. Ku musozo w'urubanza ntabwo Imana izabaza umuntu idini yavugagamo. Katika mwisho wa dahari, kipindi cha hukumu,
Mungu hata kuuliza dhehebu lako kwamba lilikuwa lipi. Kamumva uko bizagenda. Sikilizeni itakavyokuwa. Keseki kuroho Kristo swa ni mede sonamuru. Abantu bose bizera Yesu ni bakorerwa umuntu urukundo rwe. Hebu wote wanaomwamini Yesu wakaongozwa na upendo wake. Kese tamuru rezamene opyendera kuroha maze ugo rukundo rubazane ku birenge by'umusaraba. Hebu upendo huo warete kwenye miguu ya msalaba. De pied de tout egoisme maze ugo rukundo rubambure kwikunda kose. Na upendo huo waondolee kila aina ya ubinafsi. Erezinisa die ere ozotre maze ribunge ububunge n'Imana n'abagenzi babo. Hebu huo upendo ukawaunge na watu pia na Mungu. Lorsque le camp de chacun sera examiné, ubwo ibya buri wese bizasuzumwa. Wakati ambapo mambo ya kila mmoja atakaguliwa, le Seigneur ne demande la pas, ntabwo Imana izakubaza iti Bwana hata kuuliza kwamba ke profesetir, ntabwo izakubaza ngo mbe wizeraga ibiki, ulikuwa unaamini nini, nekatiri fe, ahubwo izakubaza ngo mbe kwisi wakoze iki. Mungu atakuuliza baadaye kukuuliza uliamini nini, atakuuliza duniani ulitenda nini. Kabiri, mbili, itiranse monde wabaye ingirakamaro mu isi. Je, umekuwa na manufaa duniani? Natiri vekike puru imeme, ntabwo wabayeho gusa wikubiyeho gusa. Je, haukuishi kwa ajili ya kujifaidi wewe mwenyewe? Watiri fait des œuvres de bienfaisance, mbese wakoze imirimo y'ubutabazi? Je, ulitenda matendo ya huruma? Des actes de bonté, wakoze ibikorwa by'ubugira neza? Matendo ya kusaidia? De charité, mbese wakorerwaga n'urukundo? Je, ulitenda matendo ya upendo? Ngibi byo tuzabazwa imbere y'Imana. Hayo ndiyo maswali tutakaoulizwa mbele za Mungu. Muri aya masaha y'aya manywa. Katika masaa haya ya mchana, katureba abantu bashaka kuzasindira imbere y'Imana bitewe nuko bagize ubwenge. Tunaomba kuwaona watu ambao wanahitaji kushinda mbele za Mungu kwa kuwa wamepata hekima, babaingira kamaro, kwa kuwa wamekuwa watu wenye umuhimu na manufaa, bagize imico myiza, ambao walikuwa na tabia nzuri. Katureba bashaka kuzasoza batyo, wanaohitaji kuwa katika idadi hiyo. Rero bavandimwe, sasa ndugu zangu, iyo wabaga kule ulikoishi, wenda mu madini, huenda katika madhehebu, cyangwa mu upagani, au katika upagani, cyangwa wari wihishe mu butumwa, au kule ambapo ulikuwa umejificha katika ujumbe lakini wewe bila kuimarika, uburimo butakurimo, ukiwa katika ujumbe lakini bila ujumbe kuwa ndani yako. Ushaka ko uyu munsi ubamo, Mungu anataka leo ujumbe uwe ndani yako, bukubemo, na wewe katika ujumbe, ukuyobore, ujumbe ukuongoze, ugukoreshe, ukufanyishe, yani utende kazi zake, uheshe Imana icyubahiro, umtukuze Mungu, kandi ubera abandi ngirakamaro, na uwe mbaraka kwa watu wengine, nawe we kwigirira nabi, na wewe usijitendee vibaya. Katureba ari kumva ariyo ntego yabo mu buzima, tuone watu ambao wanaweza kuchukua maamuzi katika maisha yao. Ntabwo dutinda, hatutachelewa hapa. Niba uri kumva ariyo myanzuro, kama wewe unasikia hiyo ndiyo maamuzi yako, ubutumwa buheruka bushaka kwa abantu aribo baboneka, ujumbe wa mwisho unataka watu wa namna hiyo wawepo, bamubabera umuryango umugisha, uwe miongoni mwa wale wanaokuwa baraka kwa familia, bana neza n'abaturanyi, uishi vizuri na majirani, abakene bakuri ruhande nibishime, na maskini walioko karibu na wewe wafurahi, tabara washumbije amaboko, uwe ukiwasaidia wale ambao unawazidi uwezo, amamazi Imana yakwe kunde nawe itere gukundika, mtangaze Mungu kwa kuwa amekupenda na akakufanya upendeze, byawe nibihesha Imana icyubahiro, mali yako imtukuze Mungu. Noneho katureba bamaze kumva, tuone wale ambao wamesikia tudatindiganije, bila kuchelewa, bari kumva nao bati, na wao wakiwa wanachukua maamuzi kwamba suku numvaga iby'Imana, si katika hali hii niliyokuwa nikisikia mambo ya Mungu, narinzi ngo niyoboka dini gusa, nilikuwa nikifikiria kwamba ni mambo ya kufuata dini nsaba kuyamo gusa, kwamba inanibidi nikae katika haya mambo tu. Uri mu modoka ya lift, kama mtu ambaye amekaa kwenye gari ya bure lift, menye ko ngomba kuba kwisi, ngomba guhesha Imana icyubahiro, kwamba umeshaelewa ya kwamba unapaswa kuwa duniani kwa kumtukuza Mungu. Ndashaka kuba mwisi imbere abandi umugisha, kwamba nataka kuwa duniani lakini nikiwabariki wengine, ndashaka kuba kwisi nange ntacyo nitwaje, na nikiwa duniani bila kujiumiza mimi mwenyewe, ndetse nzi kwigirira neza, hata nikijua kujifanyia vizuri. Tugiye kuririmba, tunataka kuimba, ahuri ni ubwenge bwawe aricyo bwakwemereye, kama wewe mgeni ukiwa umesikia neno hilo, na uri kumva aricyo uhisemo, na wewe ukiwa umeamua kuchagua hivyo, turaririmba uzahanga, tunaimba na wewe utapita uje hapa, atari ukuyoboka abagorozi, si kwamba utakuwa mfuasi wa watengenezaji, ugiye gufatanya nabo ngo muheshe Imana icyubahiro, bali kwa ukiamua kushirikiana nao ili kumtukuza Mungu. Ntabwo hakenewe ubwinshi, hakenewe akamaro, hakuhitajiki idadi kubwa, bali kunahitajika umuhimu. Rero kubw'ibyo, kwa hiyo reka turirimbe.
ngoja tuimbe. Maze abafite igitabo cy'indirimbo ni bakidusha. Wenye kitabu cha wimbo watasogea. Kandi ukimara kumva nawe umutima wemejwe. Na baada ya kusikia na moyo na dhamiri yako kukusadikisha. Abantu nibahenda uhereye inyuma kugeza imbere. Hebu watu wasihi kuanzia mbele mpaka mwisho. Kuko guhesha Imana icyubahiro. Kwa sababu kumtukuza Mungu niyo ntego y'ubutumwa. Ndilo lengo la ujumbe. Kuba kwisi utari umuvumo, kuishi duniani bila kuwa laana, ni Imana yakuremeye. Ndicho kilichomfanya Mungu akuumbe. Nawe kirageze ngo nawe uheshe Imana icyubahiro. Mungu umewajia ili na wewe mtukuze Mungu. Utabanje wazanwa n'amajwi y'indirimbo nawe tangiruze. Bila kusimama kwa ajili ya nyimbo na sauti, wewe anza uje. Ngaho haguruka nta bwoba. Utaanza wewe bila hofu. Iyo umuntu ahesheje Imana icyubahiro, mtu anapomtukuza Mungu, agize neza, akakutenda mema, mwijuru abamarayika bararirimba. Mbinguni malaika uimba. Iyo umuntu ahagurutse akihimana, mtu anapojitolea kwa Mungu, yanditswe mu wifuzwa mu bihe byose. Imeandikwa katika kitabu cha tumaini la vizazi vyote. Yemeye kwihimana mu mutima we. Kwamba Mungu anapojitolea kwa Mungu, muri ako kari, papa hapo, Imana na Yesu, Mungu na Yesu n'abamarayika na malaika batangira gufatanya, wanaanza kushirikiana. Mukomeze muze twatangiye. Imana ishimwe abantu batangiye kuza n'abandi bakabakabwe nibaze. Muze nta mpamvu yo kuzanwa n'indirimbo kandi imitima yamaze. Hakuna sababu ya kuchelewa kwa kuja kwa ajili ya nyimbo wakati moyo wako umeguswa. Wamaze kumva. Kugira abandi bantu bamanukana muri inzira keretse gusa abari kuza muri iki gikorwa turi kuvuga. Abanyamatsiko mwicare. Wengine wote mutaka. Bwana asifiwe sana. Abizera musengere mu mutima. Turatangira kuririmba. Uyu munsi Satana mware. Imitaka muivaneho akanya gatoya. Mbese urumva ushaka gutunganira Yesu, ngojana nawe munzira ntoya, akwikorera imitwaro yawe yose, emera ugengwe nawe, aza gutunganya kuboneze amaraso yakweze w'ibyaha, akuzuzurukundo rwe rwinshi niwe mera kujugenwa nawe. Abantu muhagaze bababwiriza mutashakira abantu inzira muri hagati waguha amahoro yo mu mutima, aja kuramira we guhorubaguza, emera ugengwe nawe, aza gutunganya kuboneze amaraso yakweze w'ibyaha, akuzuzurukundo rwe rwinshi niwe mera kujugengwa nawe. Mbese urashaka kugabana ku ngingo ngo wibere mu bwami bwo mu ijuru, urashaka kumara amaza muri byose, emera ugengwe nawe, aza gutunganya kuboneze amaraso yakweze w'ibyaha, akuzuzurukundo rwe rwinshi niwe mera kujugengwa nawe. Twafata iya kabiri. Kabla hatujaweka wimbo wa pili, umutima wawe wamaze kukwemeza. Rero haguruka. Ubushake burahari, Imana irabishaka. Uyu munsi yitere kwishima no kuririmba. Yarakuremye nawe, iragushaka uyu munsi ngo uhagarare ibyayo n'ibyera ku isi. Ngaha akamaro kawe karakenewe muri aya masaha. Reka bahongere baduhinde indirimbo 196. Aya mahirwe muyakoreshe neza. Abantu b'Imana imitima yakabakabwe, mwe kwemerera Satani gukomeza kubicaza kandi umutima uri kugwata guhaguruka. Nta kimwaro biteguhamye umwami wawe kumuhisemo, barangira ngo iki iyo dayimoni irongorera umuntu muyitsinde, ahubwo habe gufata umwanzuro mwiza kuko kuzajya mu ijuru ni inyungu zawe, usibye ko ari n'umunezero ku Mana. Reka turirimbe namwe muzi. Urashaka kunesha ibyaha, izera amara
muhaguruke aya n'amahirwe adasanzwe n'umugisha utakoze n'isoni aho uri hose uri kugwendahenda gerageza utambuke amaraso y'umukiza ari imbaraga mu maraso y'umwana w'intama ari imbaraga mu maraso ya Yesu mwana w'Imana surashaka gukira mabuke rwose mukomeze muze umwanya w'cyahari aya mahirwe ntiyemere ko gutambuka mwebwe bahagaze mu mirongo mujye mureba ruguru mubashakira akayira umusaraba akoresha amaraso ye hari imbaraga mu maraso y'umwana w'intama hari imbaraga mu maraso ya Yesu mwana w'Imana karabaza bo yaremye ati muramboriki Uwiteka arabaza baguhumeka ati ndaziriki imitima yanyu ninjye uyiha gutera nahemutse